chciał wyżyć, że podle zjawienia 13 kapitoli Okay, so Jaroslav is saying that according to the Revelation, the 13th chapter, znamení szelmy je niedziela, a ne rouška, a ne očkování. Nie wiem, co brat Miller o tym mówi. Jaroslav, ešte raz. Znamení szelmy je niedziela. Aha, okay. According to the 13th chapter, according to the 13th chapter of the Revelation, the mark of the beast is Sunday and not masks, face masks. So that's why you are, talking about the mask like that. I didn't say that the mask is the mark of the beast. Horst hovorí, že on nikdy nepovedal, že tie rúška sú vlastne znakom šelmy. And I have explained that the mask is just a sign of the mark of the beast. Ale vysvetlil som, že rúška sú iba ako keby znamením toho prichádzajúceho znaku šelmy. It is just a very clear picture how the mark of the beast will work. Je to iba jasný obraz toho, ako potom znak šelmy bude fungovať. That's why God is so good to us to show us how things will come. Čiže Boh je k nám veľmi, veľmi dobrý, že nám vopred ukazuje, ako veci budú potom vyzerať. So the mark of the beast will bring us into the same position that when you don't have it, you cannot buy or sell, you can do nothing, cannot travel, and so on. Čiže Boh nám ukazuje už teraz na tých rúškach, ako to bude, že keď potom nepríjmeme znak šelmy, že nebudeme si môcť nič kúpiť a predať a podobne. But I have to say that the most Adventist explanations that the mark of the beast would be Sunday is a misinterpretation of Scripture and of Ellen White. Ale musím povedať, že väčšina adventistov vysvetlenie, že znakom šelmy bude len nedeľa, je vlastne nie je správne vysvetlenie Božieho slova a ducha prorockého. It's identical with the people when Jesus came with the same deception, the same misinterpretation of the prophecies. Sorry, say again? It is similar with the wrong interpretation of the prophecies like the people from Jesus' time. A je to podobné, čo teraz adventisti robia, že zle vysvetľujú proroctvá, presne ako to bolo za čias Ježiša. As Sabbath is a sign and is put on someone as a thing that is accomplished, that is perfect. Sobota je znakom niečoho, ktorý je položený na niekoho, kto je perfektný, kto je dokonalý. That is, God put the Sabbath when he created all things and he said all things are perfect. Lebo keď Boh vytvoril sobotu, tak vlastne to bolo znakom, že všetky veci sú dokonalé. So the Sabbath was the seal of a perfect created world. Čiže sobota bola vlastne znakom toho, že bol perfektne vytvorený celý svet. After sin, Sabbath became the symbol of a redeemed world. Avšak keď vstúpil hriech do sveta, tak sobota sa stala symbolom vykúpeného sveta. And that's why the Sabbath plays a role in the end times, not during the 2000 years ago. To je dôvod, prečo sobota hrá úlohu práve na konci sveta a nie pred 2000 rokmi napríklad. Because the Sabbath and its meaning, that means we are perfect, and that's why the Sabbath is the seal. Pretože sobota je vlastne znakom toho, že sme dokonali a preto sobota je tým pečatidlom. He who is not perfect, even though he keeps Sabbath, it doesn't matter. Niekto, kto nie je dokonalý, napriek tomu, že dodržiava sobotu, na tom vôbec nezáleží. Because Sabbath is the seal that you are one with Christ. Pretože sobota je pečať, že sme jedným s Ježišom Kristom. But in this is everything included, the whole life is included, your perfect life is included in the seal of the Sabbath, that you belong to God perfectly. Že váš dokonalý život je vlastne zahrnutý v tom Božom znaku, že žijete svoj život dokonale. That's why it plays a
decisive role in the end time. Preto sobota hraje takú kľúčovú úlohu na konci sveta. But the Sunday is at the same time the symbol of a perfect lost person. A zároveň teda nedeľa je symbolom, znakom úplne strateného človeka. So during these days where there is not the final decision, Čiže počas tých dní, keď ešte nie je spravené finálne rozhodnutie, people, even though keeping Sunday, they are still able to be saved. tí ľudia, ktorí stále dodržujú zatiaľ nedeľu, ešte stále môžu byť zachránení. That's why the emblem of the New World Order will be Sunday. Preto emblémom nového svetového poriadku bude nedeľa. And everyone that will take on that emblem A každý, kto príjme tento emblém, just proves that he is totally opposite of God. tým vlastne dokáže, že je úplne proti Bohu. So Sabbath and Sunday are not only days, they are also symbols. Takže sobota a nedeľa nie sú iba dni, ale sú taktiež symbolmi. But the Jewish people took the Sabbath as a day, but did not understand its meaning. Čiže Židia dodržiavali sobotu, ale nechápali pravú podstatu. So that's why it did not matter. Preto to vôbec na tom nezáležalo. They still were lost because they didn't understand Sabbath. Pretože tej sobote, tej podstate soboty nerozumeli. The same thing is with Sunday. Podobne je to aj s nedeľou. Sunday will only then be the decisive element when people understood that when they take the mark of the beast, they are forever sealed to be lost. Nedeľa bude až potom rozhodujúca, keď ľudia pochopia, že keď budú uznávať nedeľu, budú navždy stratení. So the keeping of a day or a symbol without understanding the symbol doesn't matter. Čiže dodržiavanie ktoréhokoľvek dňa bez toho, aby človek chápal podstatu, na tom vôbec nezáleží. You could be circumcised on your body and have nothing, no circumcision of the heart, then it would not help you at all. Môžete byť obrezaní na svojom tele alebo nemať obriezku, ale nebude to mať žiadny význam. You could be baptized and it won't help you at all if you don't understand baptism. Môžete byť pokrstení a nebude to znamenať absolútne nič, pokiaľ by ste nerozumeli, čo ten krst znamená. That's why I said last night and I said this morning. Preto som povedal aj včera v noci aj dnes ráno. When the final decision between Sabbath and Sunday comes, keď príde finálne rozhodnutie medzi sobotou a nedeľou, every Adventist will have taken already his final decision. Každý adventista vtedy spraví finálne rozhodnutie. They will then, when that issue comes up, will just show which sign they take. Potom, keď tento problém nastane, potom presne ukážu, až potom ukážu, na ktorej strane vlastne sú. And from what we can observe today in our church, worldwide, podľa toho, čo vidíme, čo sa deje v našej cirkvi dnes, from our leaders, od našich lídrov, from what the prophecy has foretold, aj podľa proroctva, ktoré bolo povedané, the biblical prophecy and Ellen White, aj proroctva z Biblie, aj proroctva Ellen Whiteovej, the Adventist people will be one of the first that will take the mark of the beast. And Adventisti budú medzi prvými, ktorí zoberú znak šelmy. I am sorry to tell that. Je mi ľúto to, že to hovorím. Because I'm an Adventist by birth. Pretože som adventista od narodenia. But this is unfortunately the truth. Ale je to žiaľ pravda. That's why let us not like the Jewish people. Sorry, say again? That's why we should not be proud like the Jewish people. Preto by sme nemali byť takí hrdí, urobiť tú istú chybu, ako robili Židia. Basing ourselves on a certain knowledge. Že sa budeme považovať len na základe určitých vedomostí. But having unconverted heart. Ale nebudeme mať otočené alebo obrátené nové srdce. Bowing down in front of the idols of science.
of signs. What do you mean by that? Bowing down, praying. Yes, in front of signs. Some different signs. In front of the virus or anything that science promotes that you cannot prove. Keď nebudeme mať otočené srdce a budeme sa kláňať rôznym symbolom, ako je napríklad vírus. That's why let us be very, very careful. Preto buďme veľmi, veľmi opatrní. There is no need to be proud. Nepotrebujeme byť namyslení alebo to think that because we are Adventists we are secure. Len preto, že sme adventisti a že by sme si mysleli, že automaticky sme zachránení. The history shows that the Jewish people were worse than the world. História ukazuje, že Židia boli vyvolení a boli horší ako ktokoľvek vo svete. And what happens today in our churches proves the same. A to, čo sa deje momentálne v našej cirkvi, ukazuje to isté. If God would not be merciful to us, že Boh nebude milosrdný s nami, be like Sodom and Gomorrah, Isaiah says. Ako Sodoma a Gomora. Because this is the truth. Pretože toto je pravda. It doesn't look bad what we do. Nevyzerá to zle, čo robíme. But we are total godless. Ale sme úplne bez Boha. We are not living with God. Nežijeme s Bohom. We have a form of religion. Máme iba formu nejakého náboženstva. But deny. Ale odmietame. Deny the power of God. Silu Boha, Božiu silu. I hope that answers your question. Dúfam, že to zodpovedalo vašu otázku. Jeszcze jedno. Chciałbym jeszcze rzec, że oczkowani taki není znamení šelby. Co brat Müller na to mluví? Okay, so Jaroslav is saying that the vaccination is also not the mark of the beast. So what do you say about that? No, the vaccination is not the mark of the beast, but it is a sin against the temple of God. Čiže hovorí, vakcinácia nie je znak šelmy, to je pravda, ale je to hriech proti vlastnému telu. Because the last generation must have a clean temple. Pretože táto posledná generácia ako telo, ako chrám Svätého Ducha musí mať čistý chrám. Which is our body. Čo je naše telo. And in the Bible we don't find anything that we need to take out from other humans, from pigs, from what is in these vaccines? It's human genetics. Aluminium. No, aluminium. It's not. I just take the living things. I mean, I just take those things that come from pigs, from monkeys, and from humans. Would you like to put those things in your body? OK, čiže v Biblii nevidíme žiadny príklad toho, že by niekto prijal do svojho tela niečo, čo pochádza z ľudských tiel, z tiel opíc alebo z tiel svín. If someone tells you, I give you a pill, but you don't ask what is in it, would you take it? Ak by vám niekto povedal, dám vám tabletku, ale nepovedal by vám, čo v nej je, zobrali by ste tú tabletku? Would God ever work like that? Pracoval by Boh niekedy ako takýmto spôsobom? See, the devil works secretly. That was always diabol pracuje utajenie. On vám nedá tieto veci vopred vedieť. And secretly he brings us and he wants to prove that we trust him to heal us. A Satan príde utajenie a chce, aby sme mu verili, že nás chce uzdraviť. And the vaccine is nothing else than trusting the devil to heal you. A vakcína nie je nič iné, iba dôverovanie Satanovi, že vás vylieči. It does not need to be the mark of the beast. To nemusí byť znakom šelmy. But it still separates you from God. Ale stále vás to oddeluje od Boha. The mark of the beast will just be the final. Znak šelmy. The final stamp. Tá finálne pečatie. That you have or anyone has rebelled against God. Že niekto alebo ktokoľvek rebeloval proti Bohu. Ďakujem. Za Brezno by som sa chcel opýtať. Brezno is asking. Že pozdravujem, ďakujem za aj tieto otázky, čo zazneli, na tieto akože znamenia šelmy, ktoré sú len takým predzvesťou. Yeah, so he's thanking for these questions that all these signs like vaccines are like not the final mark of the beast, but they are like pre-signs. Mm-hmm.
A chcem sa spýtať, zachytil som do obeda v prednáške, že brat Horst hovoril, že vírus ako taký, ako keby neexistoval, že nie sú vedecké dôkazy také, ako by som povedal, hodnoverné, že ten vírus vôbec existuje. Okay. So the brother is asking, you mentioned in the morning, Horst, that the virus, there is no scientific proofs that the virus actually exists. Že ako keby nebol ľudským okom viditeľný, že ako keby tie vedecké štúdie ako keby zavádzali, ale to svojimi slovami. So it looks like the scientific studies, it looks like they are misleading because the virus is not visible. Že, či by to vedel objasniť, že aby sme sa v tom trošku vyznali. So the question is whether you could somehow clarify a little bit just to understand this issue a little bit better. Well, it's very simple. Je to veľmi jednoduché. The devil could not bring this world into a final crisis except by things we could prove. Satan nemohol by priviesť tento svet do finálnych udalostí without things that we can prove if they are so or not. Bez veci, ktoré vieme dokázať. That's why God allowed him it only to be on a physical level. Sorry, say again? That's why God allowed that this final crisis should start on physical level. To je preto Boh preto dopustil, že tieto finálna kríza môže začať iba na fyzikálnej úrovni. Like God put in the Garden of Eden a physical thing, the eating of the fruit. Ako keď Boh dal do záhrady Eden fyzickú vec, to bolo to zakázané ovocie. But in order that they should eat from the fruit, he must tempt them that the fruit will bring them spiritual advantage. Ale na to, aby ich presvedčil, že to zakázané ovocie, aby ich pokúšal, aby ho zjedli, ich musel presvedčiť, že im to prinesie nejaké duchovnú výhodu. Now in the last temptation, he comes with disease. S posledným pokušením prichádza s nejakou chorobou. And he puts the cause of this disease on a physical thing. A tvrdí, že dôvodom tej choroby je nejaká fyzická vec. Which everyone who would have wanting could prove that is not possible. Čo každý, kto by chcel to dokázať a nájsť pravdu, by mohol dokázať, že to nie je pravda. And so if you neglect to prove, but you just take what science tells you or the experts, a keď vlastne vieme dokázať alebo dokázať opak toho, čo nám tvrdí veda, what you don't prove, but you just believe, brings you into a problem. Ak to nevieme dokázať, ale iba tomu veríme, tak to vytvára problém. You see, on spiritual level, you cannot prove things. Na duchovnej úrovni nedokážeme niečo dokázať. But on physical level, you can prove them. Ale na fyzikálnej úrovni by sme to vedeli dokázať. That's why if a virus can kill you, preto keď vírus vás dokáže zabiť, you can prove that. Môžete to dokázať. Can a knife kill you? Môže vás nôž zabiť? Of course not. Samozrejme nie. Someone needs to use that knife. Niekto ten nôž musí použiť. You see, the whole problem that we have today is just a problem of faith. It's a psyche battle. Čiže celý ten problém, ktorý tu dnes máme, je problémom viery. Je to boj viery. It's only on this level the devil can win and deceive. Toto je jediná úroveň, kde diabol dokáže vlastne nás oklamať a vyhrať. On a physical level where everyone could prove what can be and what cannot be, he's lost. Na fyzickej úrovni diabol, keby to robil na fyzickej úrovni, že by sa dalo fyzicky dokázať, čo je pravda a čo nie, tak by diabol prehral. That's why when people today believe something that the whole Bible contradicts, preto keď dnes ľudia veria niečomu, čo celá Biblia úplne popiera, what can God do for them? Čo môže urobiť Boh pre nich? Ďakujem.
Ešte som si krátko poviem, spomenul, keď volakedy pred x rokmi bol problém AIDS. So when there was a problem with AIDS disease many years ago, že je spôsobený vírusom HIV. That it was caused by the virus HIV. A údajne táto spojitosť nikdy nebola dokázaná. Ako... Supposedly this cause and effect was never proved. Yes. Čiže je tam na jednej strane ochorenie AIDS, ktoré spôsobuje zlyhanie imunity. So on one hand, there is a sickness called AIDS, which makes destruction of the immunity. A tvrdilo sa nám, že je to spôsobené vírusom HIV. And they were saying that it was caused by the ešte raz povedzte? Že bolo nám tvrdené, že to zlyhanie imunity za to môže vírus, ktorý bol pomenovaný HIV. And they were claiming that the immunity destruction was caused by the virus HIV. Čiže mne to prípada ako aj teraz, že je vírus zvaný COVID. So similarly now it looks to me like now there is a virus called COVID. Vírus je korona, koronavírus. Sorry, the virus is corona. A ten spôsobuje to ochorenie. And this virus is causing the sickness COVID. A že tiež táto spojitosť je umelá, ako vykonštruovaná. And this looks also that the whole thing is made up. Yes, the devil must make up everything. Čiže diabol si musí vymyslieť všetko. He is a liar. Je to klamár. But he can only lie to those who do not prove. Ale môže klamať iba tým, ktorí nevedia dokázať, what is right. Čo je pravda. So physical things can be proven. Čiže fyzické veci sa dajú dokázať. Spiritual things are faith. Duchovné veci sú o viere. That's why the problem is so difficult today to explain to people, because it's on a faith level. Preto ten problém je taký veľký, lebo je na duchovnej úrovni. People never saw a virus. Ľudia nikdy nevideli. But they believe it. Ale veria mu. Now, if they believe that the virus can kill them, they believe that not God can kill them. Ak veria, že vírus ich môže zabiť, tak veria, že nie Boh ich môže zabiť. In my Bible, only God can kill. V mojej Biblii iba Boh dokáže zabiť. So that's why it's so important to understand that disease as an effect must come from God. Preto je dôležité pochopiť, že disease must come as an effect from God. Že každá choroba musí prísť ako efekt od Boha. The Bible tells very clearly that God puts the disease on man. Biblia hovorí veľmi jasne, že Boh dáva tú chorobu na as an effect. Ako efekt. Of disobedience. Keď neposlúchajú. That's why Jesus came to free us from the disobedience, so then he can also take the effect of disobedience, that is. Preto Ježiš prišiel, aby nás zbavil neposlúchania a mohol by z nás zbaviť aj tých chorôb. So things in the Bible are very simple. Čiže veci v Biblii sú veľmi jednoduché. But if we don't believe God, then we must believe humans. Ale ak neveríme Bohu, tak musíme veriť ľuďom. And the most people want to combine both of them. Väčšina ľudí chce skombinovať jedno aj druhé. But that's not possible. Ale to nie je možné. Mohu mít otázku? There is another question. Nech sa páči. Já se jmenuji Martin Šimíček, zdravím tímto bratra Müllera. This is brother Martin Šimíček, he is greeting Horst, he is greeting you. Já jsem začal nosit roušku ze začátku, když celý ten problém začal. I started to wear the face mask when the whole problem has started. Ale postupem času, když jsem zjistil, že je to podvod a podvod v takové míře, který má dopad na celý svět. As the time went on and he found out that the whole thing is actually a lie and it has an impact on the whole world.
Začal jsem mít výčitky pokaždé, když jsem si tu roušku dal. I started to feel ashamed every time I was using the face mask. Byly to výčitky svědomí, že tím podporuju zlo a největší podvod v historii vůbec světa. I felt with wearing the mask that I'm actually supporting bad things and one of the biggest lies in the history of humans. Svým chováním jsem samozřejmě pohoršil některé i své bratry ve sboře. With my behavior, actually some of my brothers in the church were also disgraced with me. A jako argument mi bylo vždycky řečeno, když já jsem řekl ten svůj postoj, že rouška nebrání vlastně k nedodržování Božího zákona, že na to nemá vliv a že bych měl pro zachování klidu, aby sbor nebyl rozdělený, tak bych měl vlastně udělat nějaký ústupek z toho mého přesvědčení. So basically the brothers were telling him that wearing a face mask is not hindering keeping God's commandments, and so that's why he should, with wearing it, make some kind of compromise. Za příklad mi byl dávaný apoštol Pavel. And as an example, they gave him Apostle Paul. Také mi bylo řečeno, že co je císařovo, dejte císaři, co je Boží Bohu, a tím pádem vlastně, že tu roušku bych měl nosit, protože to není v rozporu s Božím zákonem. I was also told that what is Caesar's give to Caesar, and what is God's give to God, and that's why I should wear the face mask, because it's not against the Bible. A pokud bych měl jít úplně do důsledku, tak bych neměl platit ani daně, protože i ty daně se používají na zlé věci. And if I went to detail, I should not even pay the taxes, because these taxes are used for bad things. Zajímalo by mě, jak by na toto reagoval bratr Müller. Já teda jsem zůstal v přesvědčení, že opravdu nebudu se podepisovat pod to zlo nošením roušky a vnímám to osobně, že je to jakýsi symbol, ne přímo znamení šelmy, ale je to symbol toho rozpoznání, komu je člověk podřízen a koho poslouchá. Jo. So the question is, Horst, for you, what is your opinion on wearing the face mask? Because this brother who is asking, he's saying that he now feels that wearing the face mask is actually a symbol about who do you listen to. Protože pravda zůstane vždycky pravdou, a lež zůstane vždycky lží. Because the truth will always stay the truth and the lie will always stay the lie. A pokud věřím, že to podvod je, tak bych byl pokrytec, kdybych nosil roušku přesto, že bych byl přesvědčen o něčem jiném. So once I believe this is a lie, I would be a hypocrite if I kept wearing the face mask. Takže děkuji a prosím, jestli bratr Müller by mohl říct jeho pohled na tuto záležitost a jak případně těm bratrům, sestrám toto objasnit. Yeah, so he's thinking and he would like to get your view how you could explain all this to the brothers and sisters. Now, the problem with the mask becomes a conscious problem. I mean, if I can do it with my consciousness or not. Problém s maskami alebo s ručkami je problémom vedomia alebo svedomia. And it must be, if I understand that the mask is not for the use of protection. A keď rozumiem tomu, alebo verím tomu, že to rúško nie je použité na to, aby niekoho ochránilo. But it does not help in the protection for the disease. A to rúško vôbec, ak verím, že to rúško vôbec nepomáha pri ochrane proti chorobe. It's unhygienic. Je nehygienické. And it's also damages. A vlastne aj škodí. Very many people have health issues because of wearing the mask, especially children. Veľmi veľa ľudí má zdravotné problémy kvôli noseniu rúšok, obzvlášť deti. Because God did not create us with a mask in front of our nose and mouth. S rúškami. So we need to have free air. Takže potrebujeme mať čistý vzduch. Now that we can cope sometimes in difficult situation
Yes, our body is very resistant. Takže naše telo sa dokáže s tým popasovať. For me, since I know it's just a symbol, Pre mňa je to iba symbol, it has a great power. ale má veľkú silu. For those people who don't understand it's a symbol, that's their issue, it's not mine. Pre tých ľudí, ktorí tomu neveria, je to ich ako problém, nie môj. I cannot judge anyone Nemôžem súdiť nikoho, because I don't know his heart. pretože ja nevidím do srdca toho človeka. Because even though if you would not wear a mask and you still do it out of your sinful nature, it won't help. Sorry, again? Even though if you don't do anything wrong, but you do it out of sinful nature, you're still lost. Lebo aj keď neurobíte nič zlé a robíte to iba vlastne z prírodzenosti, zlej prírodzenosti, aj tak ste stratení. So the problem is one of the heart. For whom do I do what I do? Takže problém je problém srdca, pre koho robím to, čo robím. And if for me or for you it becomes a conviction, then you cannot go against your consciousness. Čiže keď pre mňa alebo pre vás je to, že cítim nejaké svedomie, že ma trápi svedomie, tak nesmiem ísť proti svojmu svedomiu. And so then you have to go by what your conscience is telling you. Takže treba sa rozhodovať tak podľa toho, ako vám hovorí vaše svedomie. No matter what all other people say. Bez ohľadu na to, čo hovoria iní ľudia. So as I understand for what the mask is for, ja tomu rozumiem tak, že na čo je vlastne to rúško. For me it becomes an issue when I wear it against my conscience. Čiže ja to, podľa môjho chápania, na čo je to rúško, tak je to problém, aby som ho nosil, lebo to ide proti môjmu svedomiu. And that's why, because before we do something, we must know what we do. Preto, predtým, než niečo urobíme, musíme vedieť, čo urobíme. God will ask us, why did you do that? Boh sa nás bude pýtať, prečo si to urobil. And I want to answer because I understood it is your will. A ja chcem odpovedať, urobil som to preto, lebo som veril, že je to tvoja vôľa. So it might not be a problem to wear a mask in a surgery situation. Čiže nemusí byť napríklad problém nosiť rúško počas nejakej chirurgickej operácie. To wear a mask for protection from macro things. Alebo nosiť masku, aby sme sa ochránili pred nejakými makročasticami. When you work something and it's going to your nose and it's better to not. Keď vykonávate nejakú prácu a tie častice sa dostávajú do nosa alebo niekam. But to wear a mask in the church, ale nosiť rúško v kostole alebo v zbore is certainly not the right place. Určite nie je to správne miesto na nosenie rúška. Because there's no danger there. Pretože tam nie je žiadne nebezpečenstvo. So the devil must put the things so convincing that people do those things because they believe they do it good, they do it right. Čiže Satan musí robiť veci tak, aby ľudia tie veci robili, aby oni verili, že robia správnu vec. When Paul persecuted the Christian, he thought and was convinced he does the will of God. Keď apoštol Pavol prenasledoval kresťanov, on veril, že robí Božiu vôľu. Until Christ stopped him. Až kým ho nezastavil Ježiš. And said, you do it against me. A povedal mu, robíš to proti mne. So we must know for ourselves what we do and not do. Takže musíme vedieť sami, čo budeme robiť a čo nie. We must make a difference for what is holy and what is not holy. Musíme robiť rozdiel medzi tým, čo je sveté a čo nie je sveté. Where a mask would be proper and where it would not be proper. Kde nosenie rúška by bolo v poriadku a kde už nie. God needs to guide us there. Boh nás musí viesť v týchto rozhodnutiach. It's just a little thing, isn't it? Sú to len maličké veci, nie? What does it cost? You just put it there? No čo, aký je s tým problém? Len sa to dá na tvár.
You can go into the shop A môžeme ísť do obchodu and buy. a kupovať. You don't put it, Nedáme si masku, you might be kicked out from the shop. môžu vás z obchodu vyhodiť. They might not give you the product. Možno vám nedajú produkty, ktoré si chcete kúpiť. You get a lot of trouble. Dostanete sa do problémov. So it's more easy to put that mask on your face. Takže je oveľa jednoduchšie dať si tú masku. No problem. Žiadny problém. But if it is a pre-step to deny Christ, Ale ak je to náhodou jeden z tých predkrokov zaprieť Ježiša, it will bring disaster. tak to prinesie niečo veľmi zlé. Let us consider all things. Musíme zvažovať všetky veci. Prove them that we do them out of God for God's sake. A dokázať, že ich robíme z Boha a pre Božej vôli. My Jesus, if he would live today, he would not wear a mask. Môj Ježiš, keby dnes žil, nenosil by masku. He would not protect himself from others. On by sa nesnažil ochrániť seba od iných. He would not consider himself a danger for others. Ani by sa nepovažoval ako nejaké nebezpečenstvo pre iných. He would not have fear from the demons. Nemal by strach z démonov, who are stronger than a supposed virus. Ktorí sú silnejší ako nejaký akože vírus. He was fearless. On bol úplne bez strachu. And so I want to be. A takisto chcem byť aj ja. I'm not yet. Ale nie som ešte. But I want to learn it. Ale chcem sa to naučiť. Because we must trust God completely, and love draws away all fear. Lebo my musíme naučiť sa dôverovať Bohu úplne a láska vyháňa akýkoľvek strach. Okay, Horst, I can see some questions in the live chat. Yes. Okay, so there's one question from Matus. And otázka od Matúša tu je. Spýtaj sa, keď žijeme v posledných časoch, aký má on názor na sťahovanie sa na opustené miesta z miest a dedín a ako je s tým na tom on. All right, so Matus is asking that, according to the prophecy, because we are living in the last days, what is your opinion on leaving the cities to countryside or to villages, and how are you about this issue? How is your situation? Well, thank God he put us already. The first thing after my conversion 17 years ago, my second conversion. Vďaka Bohu, keď som sa prvýkrát vrátil pred 17, second conversion. Well, yes, I was once baptized with 16, but most people know my story. That I heard them, that how I was reconverted when I was 39 years old. Čiže Horst hovorí, že prvýkrát bol pokrstený, keď mal 16 rokov, ale väčšina ľudí pozná jeho príbeh. And that after my conversion, the first thing God put us into a house which is in the back of the house. Sorry, so you got baptized again, Horst, right? No, I have not been baptized again, but because it was genuine baptism, but I so-called reconvert. I was always Adventist. I was always active, but this was a turning point in my life on 7th June 2003. OK, takže on bol pokrstený, keď mal 16 rokov, stále bol adventistom, ale až v júni 2003 sa ako keby prvýkrát alebo na novo obrátil k Bohu. OK. Yeah, so that's why he put us into a house where there is not even a village. We are just a few houses there, and after our yard, the wood starts. Takže Boh ich poslal vtedy na miesto do jedného domu, ktorý nie je ani len súčasťou dediny. There are few houses there, right? Yes. Že je tam iba niekoľko domov. And what else? There are only few houses. And wood around. A sú tam stromy dookola, les.
So that was his first gift. We lived already in the country, not in the city, but this is even better than it was before. Takže toto bol dar od Boha. My už sme aj predtým bývali na dedine, ale potom sme sa presťahovali ešte na takéto osamelejšie miesto. Now everyone who can go to live on the country, it's already too late to go. Každý, kto... Sorry, say again. Everyone who can go, but it's already too late. We should have done this 100 years ago. Okay. Horst vraví, že každý, kto môže ísť bývať takto na samotý preč, takže keď ešte môže, tak nech ide, ale on verí, že už je neskoro, že to sme mali urobiť pred 100 rokmi. But there is still a chance if some people can move out to a place where they have their water and they have their electricity. Ale keď každý, ak má niekto ešte šancu teraz odísť, odsťahovať sa, kde môžu mať svoju vlastnú vodu, svoju vlastnú elektriku, where they can grow their own food, kde môžu vlastne pestovať svoje vlastné jedlo, would be very fine. Tak by to bolo veľmi dobré. It would at least make them to not need the mass to go shopping. A to by im povolilo aspoň, že by nemuseli nosiť tie rúška, ako na nákup, keby mali not need the vaccine to go shopping. A nepotrebovali by ani vakcínu na nákupovanie. Because they could do something on their own. Pretože by mohli si vyprodukovať všetko svoje vlastné. And so everyone that can do that is very good. A každý, kto to môže ešte spraviť, tak je to dobré. The cities will be very dangerous, especially the big ones. Mestá budú veľmi nebezpečné, obzvlášť tie veľké. Because when things are getting worse, pretože ako veci sa idú k horšiemu, the cities will be closed. Mesta budú uzavreté. That is, they will make a circle around so that obklúčia tie mesta. No one can enter, neither get out. A nikto nebude môcť vojsť do mesta ani výjsť von. And what happens then, no one knows. A čo sa stane potom, nikto nevie. Because they will have not enough power to control the people in their great need for hunger and so on. Sorry again, because they will not help? I mean, the state will have no people enough to control the people in a city. So they will just encircle it so that no one can get in and out. OK. Takže keď ich obklúčia tie mesta, tak vlastne, že tie štáty ešte nebudú mať dostatočnú silu na to, aby mohli kontrolovať tých ľudí. Takže nikto nevie, čo bude ďalej. And that will not be a pleasant thing to stay among people who are hungry. Ale nebude príjemné zostať medzi ľuďmi, ktorí budú hladní. You know what happened in Samaria and in Jerusalem? They ate their own children. Viete, čo sa stalo v Samárii a v Jeruzaleme, že jedli svoje vlastné deti. And things in our days will even get worse. A veci v našom období budú ešte horšie. So it would be good if everyone should at least do that, what he can do to be in a more safer place. Takže by bolo dobre, keby každý, kto ešte môže, sa presťahoval niekam, kde by bol na oveľa bezpečnejšom mieste. But we should not do it for ourselves. Ale mali by sme to robiť nie pre seba. I have no place where I should grow something. Ja nemám žiadne miesto, kde you have no place where you should grow something? No, where I can grow, you know. You cannot grow on your place? No. Okay, ja tiež nemám miesto, kde by som mohol niečo pestovať. But I have a lot of neighbors who grow, so I can go. Ale mám veľa susedov, ktorí pestujú, takže môžem ísť za nimi. And so I think God will provide for me. Takže si myslím, že Boh sa o mňa postará. But I don't care for that because I was not made a farmer. I was made to be a preacher. So ale ja sa o to nestarám, pretože Boh ma neurobil farmárom, ale kazateľom. Okay, that's the question. Okay, to je jeho odpoveď. Okay, there is another question. Ja mam jeszcze pytanie do brata Müllera, że Jarosław Woźniak. Ja czytam taką książeczkę Nowy zaczątek z Bogiem a Chrystem, a tam pisze, że co dawa szatan,
Szatan dawa nam się, co patrzy do tego świata, a więc moc, wpływ, bogactwo, vzdělání, zabawu, kulturu, filmy, hudbu, sport, faleszne duchowieństwo, faleszne nabożeństwo i všechno ostatni, co nabízí tento świat. I dlatego sobie myślę, że to hlavně będzie to, czym człowiek się zajíma. Ano? Okay, so Brother Jaroslav is asking a question. He's reading a book, New Start with Christ, and he's reading that Satan offers all the things in the world, like sport, education, and, you know, all the worldly things. A ďalej, Jaroslav? Chodzi o to, moc, vliv, bogactví, vzdělání, zabawa, kultura, film, power, education, fun, culture, sport, faleszne duchowieństwo, false religion, všechno ostatní, co nabízí tento świat. everything that this world offers. To je pod satanovou kontrolą. This is all under Satan's control. Yes. My wiemy, że za czasów Jezusa We know that during the times of Jezus był poddany swym rodzicom. Jesus was, following his parents. On ukazał He showed swoje posłuszeństwo. So basically he was listening to his parents. He was following them. Jako młody syn rodzicom. As a good son to his parents. Ale i swemu ojcu. But also his Father, which is in heaven. Bo główna przyczyna jest rozpad w rodzinach. Because the main issue is the split in the families. Ellen White'owa rzeka, że jedna rodzina, że spożadana rodzina jest większym światłem pro ten świat. Ellen White says that one orderly family is bigger light for this world. Dlatego, że w raju był rozpad rodziny między Adamem a Ewą. Because in Eden there was a split in the destruction of family between Adam and Eve. A to przedstawia rodzinę. And this represents a family. A co się dzieje w zborach, że rodzina się rozpada? And what is happening in the churches is that the family is being destructed. Jeden drugiego nienawidzi. One brother hates another one. Nie ma laski. They have no love. Jest sobectwo. They are selfish. A to jest przyczyną właśnie, że szatan bierze kontrolę nad ludźmi. The reason is that Satan has a control over people. Yes. So this is what the crisis needs to do. The crisis needs to show whom do we serve. Čiže táto kríza, to je preto, tieto veci sa dejú preto, lebo táto kríza musí ukázať, komu slúžime. A crisis doesn't show things, or it doesn't bring out things that are new. It just brings out things that are old. They always were there. Tieto krízy neprinášajú nič nové. Tieto veci tu vždy boli. Those people that today stay at the door of the church and don't let enter anyone else except you have a mask or whatever washing you do, those people would have persecuted you the same way 10 years ago if they would have been the same situation. Sorry, say again, a little bit slower, please. The people that today are very happy to control other people, ľudia, ktorí sú v dnešnej dobe veľmi radi, keď môžu kontrolovať like staying in front of the church and not letting in except the one that have mask or whatever. Napríklad tí, ktorí stoja v tých zboroch pri dverách a nedovolia tým ľuďom, ktorí nemajú rúško, vstúpiť do zboru. The people that number the people in the house and say, okay, the house is full already, you have no place to enter anymore. Alebo robia to, že počítajú ľudí v budove a potom hovoria tým druhým, no koniec už je zbor plný, nemôžete. They would have done the same 10 years ago if they would have had the chance.
urobili by to isté 10 years ago? 10 years ago, because they didn't live time. Urobili by to isté pred 10 rokmi, keby mali tú istú možnosť. So a crisis just shows where we are. Čiže kríza len ukazuje, že kde sme, kde sa And what nachádzame. we see today in the church, the lovelessness, I mean, we don't love each other, we are controlling, we are having fear one from the other, just shows that our hearts are not with Christ. A tie veci, ktoré sa dejú v zbore, a tá nenávisť a žiadna láska, tieto veci, to len ukazuje, že it shows what, sorry, that we are not with Christ, right? Yes. A len ukazuje, že proste nie je v nás Ježiš, nežijeme s Ježišom. But it shows us and gives us a chance when we see it to convert. Sorry, God shows us? But it is a chance when we see the problem to convert. OK, ale keď si uvedomujeme tento problém a vidíme ho, tak máme šancu sa obrátiť. Sú otázky v chatu. OK, so there are some other questions, Horst, in the chat. Otázka z chatu. Well, better they should ask than write in the chat. Okay, there are many questions in the chat, I think, so I just have to go one by one. So the first question after Matus I can see. So first, the world was fighting for the health of the planet to save the Earth. And now the world fights for the health of the humans. So the last fight will be about who will we worship, the creator or the creation. So what is actually causing this COVID-19? Is it the virus SARS-CoV-2? I don't know if it's part of the same question. In the Great Controversy 586, it is written that Satan is actually filling the air with deadly virus or deadly things anyway, and thousands of people are dying by plague. Are these things? These things will be more frequent and more catastrophic. How do you understand this saying from Great Controversy? Well, it's very simple. God allows the devil to do certain things, but only under control, like he allowed to do things to Job. Čiže Boh dovolí Satanovi robiť určité veci, ale je veľmi limitované tak, ako to bolo v prípade Joba. If God would have not given the devil the power to destroy Job, Boh by nikdy nedal Satanovi moc úplne zničiť Joba. He would have had no power to do that. Satan by tú silu nemal, aby zničil úplne Joba. That's why that's why we know that the devil can only use the power of God to do evil. Takže vieme, že Satan môže robiť iba s tou silou, ktorú mu Boh povolí, tie zlé veci. Now, the disease we know is caused by sin, not by anything else. Tá choroba, ktorá tu je spôsobená hriechmi, ktoré tu sú. And yes, we can put poison in the air, but the poison in the air you can measure. Ale keby dal jed do vzduchu, nejaké jedovaté častice, to by sa dalo odmerať. But the virus you cannot measure. Ale vírus sa nedá odmerať. So that's not detectable. Takže to nie je možné zistiť. That's why we cannot put things by what God destroys or by what he uses. He has 4 things to use to punish the people or to bring punishment or judgment. Boh má 4 spôsoby, ako trestať ľudí. He has the pestilence, má proste nejaký ako vírus, dajme tomu. which is not a disease. To nie je choroba. Yes. He has plagues.
Like when the Yeah. So what's the difference between pestilence and plague? Is a virus? Is a plague? the pestilence is something by which God kills people. Yeah, for example, like some sickness. Oh, sorry, no, it's like some It could be everything fire or by which God fire uses to kill people. Pestilence is usually Okay. Čiže 4 spôsoby iba Boh ako môže trestať ľudí. Prvý je niečo, čím dokáže on zabiť sám ľudí. The second one was plagues like the locusts or the druhé bolo druhý spôsob je ako napríklad boli tie then kobylky. hunger Potom je hlad war. a vojna. So those are the 4 things that God says he uses. Takže to sú 4 veci, ktoré Boh hovorí, že používa, aby trestal ľudí. Okay, so read further on. Okay, and so he's saying that I understand that this crisis has been built and is focused on the strongest human what is like what is inside of the humans, and the first is what the people are trying to to save themselves. So they they are thinking, what if nobody knows if it's asymptomatic, right? So Satan answers to God what human is doing for saving his own skin. He gave himself for the human everything he had, right? Job 2:4, and this is a similar situation also today. Please try to say your questions. So I understood the question. I just give this answer. Yeah. Okay. The main problem is that God, or what can I say? I want to give this example with Elijah. Okay, hlavným problémom je, že keď chcem dať nejaký príklad s Eliášom. After the big day where Elijah killed the prophets of Baal. Po tom veľkom dni, keď Eliáš zabil tých prorokov Bála. And after 3.5 years it rained again. A potom po 3,5 rokoch znova začalo pršať. Isabel, when she heard it, she was very angry. Izabel, keď sa to dopočula, tak bola veľmi nahnevaná. And being very angry, she sent a message to Elijah that tomorrow at the same time he will be killed like he killed her prophets. A poslala správu pre Eliáša, že na druhý deň, že bude zabitý tak, ako on zabil tých prorokov. Now, this message came to Elijah. Táto správa prišla k Eliášovi. And Elijah could have said, no worries, she has no power to do anything to me. A Eliáš mohol povedať, čo ona nemá nado mnou žiadnu silu. Because why did she send to him a message? No pretože prečo poslala mu tú správu? Why did she not kill him immediately? Prečo ho nezabila hneď? Why wait 24 hours? Prečo čakať 24 hodín? Well, you see, that's how the devil plays. Ale ako vidíte, takto funguje. He cannot kill anyone. On nemôže nikoho Isabel zabiť. could never touch the prophet's life. Izabel nikdy nemohla zabiť Eliáša. But she could make him believe she could. Ale mohla mu spôsobiť, že tomu uverí. And so she succeeded. A tak aj sa jej to aj podarilo. But it was in God's interest because his prophet that he wanted to bring into heaven had to learn to do not fear humans. Ale Boh to tak chcel, aby sa tak stalo, pretože chcel naučiť svojho proroka, aby sa nebál. The same situation we have today. A podobnú situáciu máme aj dnes. If there would be a virus that could kill, no one would care about. Keby existoval vírus, ktorý by mohol zabiť, nikoho by to Everyone would be happy because they would say, we must diminish the population and we are already too many, so it would be a natural
cure, so to say? Everyone would say it. Almost everyone. No, skoro takmer každý by vravel, no tak keď zabíja ten vírus, že sa zabíja, tak nech to tak je, asi to tak má byť, aj tak je nás príliš veľa na planete, potrebujeme zredukovať počet ľudí. But this is not about life or about, this is not about disease or not disease. Ale toto nie je o chorobe, alebo nechorobe. This is a psycho war. Toto je psychologická vojna, in which humans have to destroy themselves. V ktorej ľudia sa musia zničiť sami seba. The message that your brother can be a danger for you. Tá informácia, že tvoj brat môže byť pre teba nebezpečný. Or you can be a danger for the other without being able to avoid it. Alebo ty môžeš byť nebezpečný pre iných. Is just something that on long term will destroy the whole human world. To je niečo, čo z dlhodobého hľadiska zničí ľudí. So that's why the message is out there. Preto tá správa je tam, preto to hovoria, preto tvrdia. That we might destroy ourselves. Že môžeme zničiť sami seba. This is the worst way of war. Toto je najhorší spôsob boja. And we must have our mind set on Christ. A my musíme mať svoje mysle vždy knowing that our lives are dependent on God. Že naše životy závisia jedine na Bohu. Not if I touch my brother or a brother touches me. A nie na tom, či sa dotknem alebo nedotknem svojho brata. I must know the truth. Musím that poznať God pravdu. is in control of everything. Že Boh má všetko pod and no one can touch me. A nikto sa ma nemôže dotknúť, nikto mi nemôže ublížiť. If God wants it. Jedine, ak by to Boh dovolil. So we should live a fearless life. Takže mali by sme žiť úplne život like bez strachu. Ako Ježiš. That's the training we now. To je tréning. That's the training we need now. Yeah. So, to je tréning, ktorý teraz potrebujeme. Okay, I can see another question. This is Alisa from Filakovo and Alisa Angelova, and she has a question. Yeah, what do you think about the fact that the Loma Linda started with the vaccination? Well, I just read last night the official statement of the General Conference. Čítal som to iba včera v noci, oficiálne vyjadrenie generálnej konferencie. Our General Conference, since we have their health department. Keďže majú tam aj oddelenie, zdravotné They're all oddelenie. believing in the danger of the virus. A oni všetci veria v nebezpečenstvo tohto vírusu. You cannot enter the house of the General Conference if you don't have a negative PCR test. Nesmiete vojsť ani len do budovy generálnej konferencie, ak nemáte negatívny test PCR. Loma Linda sold herself maybe 80 or almost 100 years ago. Sold herself? Yes, to the world, like to the science. Like a corruption, yes. You mean, like for money? Or? Not for money, for recognition. Okay, so Loma Linda sa predáva svetu aby boli uznávaní svetom a už pred nejakými 80 až 100 rokmi. So we should never expect from Loma Linda to get light of the world, because Loma Linda is a university like all other university where the same teaching of evolution is there than in other universities. Takže od Loma Lindy nemôžeme očakávať svetlo pravdy. Je to taká istá univerzita ako iné univerzity, kde sa učí o evolúcii. Okay. I would not wonder if the General Conference, the people there will first start to get their vaccination. Vôbec by ma neprekvapilo, keby členovia generálnej konferencie začali medzi prvými dostávať vakcinácie, očkovanie. Okay, so there is another question from Yiji. The question is, if the virus doesn't exist, what is causing the sickness? Neštovic. I don't know.
Against Neštovic, there was a vaccination. It was also vaccinated the sister White, E.G. White, with her family, and she was recommending it also to her co-workers. I don't know the sickness. Yeah, this was the chicken pox. Okay. So this is where things become very difficult. Toto je niečo, kde veci sa stávajú veľmi zložitými. To take Ellen White as example is to deny Christ. Zobrať si Ellen Whiteovú ako príklad znamená zaprieť Boha, zaprieť Ježiša. We can never take humans and what they do as an example. Nikdy nesmieme brať človeka, ľudí ako Only in príklad. that when they follow Christ's word, like Paul said. Iba vtedy, keď nasledujú Kristove slova, ako The Pavol greatest povedal. thing is when people like Ellen White as a prophet, when the devil can seduce her to do a wrong thing. Najväčšia vec, čo diabol môže spraviť, je, keď zoberie proroka, ako bola Ellen White, a seduce her. I mean, to tempt her to do a wrong thing. Že diabol, že môže zobrať takého proroka a vlastne pokúšať ju, aby urobila nesprávnu vec. Like with Elijah. Ako napríklad z Eliášom. See, or with the prophet, with the young prophet that went from Judah to Israel to curse the altar. Keď išiel z Judy do Izraela, curse the altar? Yeah, to give a curse against the... Vlastne proste niečo akože pohroziť, alebo uvaliť kliatbu na altár. It was an altar where Jeroboam sacrificed to the idols. Bol to nejaký oltár, kde Jeroboam proste obetoval nejakým I think you know the story when the prophet had to go one way and he not to eat and return another way back. A viete, takisto príbeh proroka, ktorý mal ísť jedným smerom a išiel úplne opačným smerom, nedol a potom sa vrátil naspäť. And he was faithful the first time. Ale bol akože poslušný na prvýkrát. Prvýkrát bol poslušný. He didn't stay with the king when the king asked him to eat with him. Ale nezostal s kráľom, keď ho kráľ mu povedal, aby s ním prestal jesť. But at the second temptation, where another prophet, an older prophet, came to him and said that an angel of God appeared to him that he should come and eat in his house. Ale na druhýkrát už nebol poslušný, keď sa zobrazil nejaký iný, akože prorok, ktorý mu povedal, že mal ísť a jesť. But this old prophet lied. Ale ten druhý prorok and the younger prophet listened to the old prophet. A ten mladý prorok počúval starší. And then the old prophet told him that he sinned. A starý prorok mu potom povedal, že zhrešil. And then this young prophet was killed by a lion. A potom ten mladý prorok bol zabitý. So prophets are not holy people. They can do wrong things. Takže proroci nie sú nejakí svätí ľudia, ktorí nemôžu urobiť niečo zlé, nejaké nesprávne veci. That's why we need to prove their actions if they're godly or not. Preto musíme vždy preskúmať alebo dokázať, že či ich činy sú Božie alebo That's why we cannot go with the example of a human. Preto sa nemôžeme pozerať na príklad alebo nasledovať príklad človeka. We must put that example under the law of God. Musíme ten príklad vždycky dať pod príkazy Božie. To just follow what another human or a prophet has done without... Čiže nasledovať príklad len nejakého proroka, ktorý bol človek. Without checking that is God's will and is correct. Bez skontrolovania, preverenia si, že toto bola Božia vôľa a je správna. Brings terrible disaster. Tak to prináša hrozné veci. So let us not look to humans, but look to what God has said. Takže nepozerajme sa na ľudí, ale na to, čo hovorí Boh. Ellen White said that there is no medication that can heal, that she wrote in Ministry of Healing. Ellen White povedala, že neexistuje žiadny
žiadny liek, She ktorý môže says the vyliečiť. life of Christ in the soul is our only hope. Povedala, že život Krista je jediná nádej So pre what našu she dušu. wrote, that came from God. Takže čo napísala, to prišlo But od what Boha. she did, Ale to, čo and urobila, is doing against even of her own counsel, a vlastne urobila to ešte aj proti tomu, čo ona we sama don't know povedala. the Napísala. circumstance. Nepoznáme We leave okolnosti. the judgment to God, Necháme súd but we na Bohu. certainly don't want to follow the example Ale even of a určite prophet. určite nechceme nasledovať takýto príklad, We aj keď don't bola have a prorok, clear word of God for that. ak nemáme jasné slovo Božie pre to. Vaccines at all times were unnecessary. Očkovanie vždy boli, neboli They nevyhnutné. cannot avoid anything. Nemôžu pomôcť pomôcť s ničím, Because vlastne, disease is one. pretože choroba je It doesn't jedna. matter if it's cancer, if it's allergy, if it's A to je whatever jedno, it či is. to je nejaká alergia, alebo rakovina, alebo The akákoľvek cause choroba. must come from the heart A príčina vždy prichádza zo or srdca. as an effect from God to prove the heart, like in Job. Alebo ako od Boha, aby opravil do srdca. Alebo But in any dodal. case, we take every disease as coming from God Ale v každom prípade, akýkoľvek chorobu musíme brať as an že prichádza od effect, not Boha. as a cause. Nie ako príčina, Yeah. ale ako následok. So God is the one that controls everything. Čiže Boh je ten, ktorý má That's why všetko pod Jesus kontrolou. didn't fear disease. Preto Ježiš sa nikdy He nebal didn't fear žiadnych the chorôb. demons. Nebal sa žiadnych He démonov. didn't fear to die Nebal sa ani zomrieť. because he was living out of the principles of the Father's heart. Pretože žil podľa princípov Božieho srdca. So let us be very careful. Takže buďme veľmi opatrní. Okay, we have another one here. Okay, this is just an information that there are some materials about, this is probably No, not for you. just It's probably give me the Czech question, language. So let's just focus and on the then we question. have to Okay, finish because it's already 3 hours and something. yeah, I can only see 3 more Okay. questions. Okay, so let's just try to get some short answers. All right, so the question is, I live so in a place without any neighbors, but there are no. It's very hard to grow some food, grow some plants. It's more like a pasture for animals. How is it with consumption of meat from goats and so on? Peter from Breslau is asking. Well, everyone should do that like he knows it best. The eating of meat in itself is not the problem. Takže odpovedám na tú otázku, že ak s tou konzumáciou mesa, skôr a podobne, každý by mal robiť podľa svojho rozhodnutia, že jedenie mesa samotné nie je zlé. Eating of meat is not bad itself, right? You mentioned. Yes. Že jedenie mesa samotné nie je akože zlé. It's the appetite that is the issue. Problém je skôr apetít. And that the animals are sick. A že tie zvieratá, keď sú choré. And that's why it's so important to know about it. Preto je dôležité o tom Now, if vedieť. someone grows his own animals Keď niekto chová svoje vlastné and has zvieratá no other possibility to live and sustain, a nemá žiadnu inú možnosť, ako I would prežiť, not see any problem in that. nevidel by som v tom žiadny Because we problém. have places on Earth where we cannot grow like in the Arctic. Pretože na Zemi guli sú také miesta, kde And nie je if možné you're pestovať. dependent on Ako v Arktiku. transport, but you could go and fish. Ale ak ste závislí na tom, že vám niečo dovezú, alebo proste na Then it's better rybárstve, to eat fish and that food instead of dying.
tak je lepšie radšej jesť mäso z tých rýb ako z So the health reform is a spiritual thing Takže zdravotná reforma je duchovná which vec, has an effect on our behavior, of course, ktorá má vplyv na naše but správanie, it gives us samozrejme. wisdom what we can do or not do into the body of God, of Christ. Ale dáva nám tiež rozum, čo môžeme a čo my môžeme spraviť. So everyone must be clear why he does what he does, and he must do that together with God so that he is clear on that. Takže každému musí byť jasné, čo robí a musí to robiť spoločne s Bohom a to musí byť každému jasné. Okay, there is a very small quick question. Peter from Kosovo. 144 000 je číslo absolútne alebo symbol? The 144,000, is this number absolute or is a symbol? There are always only absolute numbers in the Bible. Only what? Yes? Sorry, say again. In the Bible, we don't have symbol numbers. We have only absolute numbers. Že v Biblii nikdy nemáme číslo symbolické, ale iba absolútne. So we have one day. The day might be symbolic, but the one is absolute, is literal. Sorry, say again. So the one day. If the Bible says one day, then the number one is absolute. The day is not absolute. Takže keď Biblia hovorí jeden deň, to samotné číslo 1 je absolútne, ale ten deň nie je absolútny. Because the day can mean 12 hours, can mean 24 hours, can mean... Lebo deň môže znamenať 12 hodín, 24 hodín. Can mean a year. Môže znamenať jeden rok. Or can mean the day of judgment. Alebo môže znamenať súdny deň. But the one remains the one. Ale to číslo 1 je absolútne, zostáva jednotkou. So the 144,000 are a literal number. Čiže tých 144 000 je absolútne číslo. And since it is about humans, they can only be literal. A keďže je to o číslo, počet ľudí, tak to môže byť only literal, čiže absolútne. Yeah. Takže keďže je to o ľuďoch, tak je to absolútne číslo. There is no evidence that God would use a symbolic number for humans. Nemáme žiadny dôkaz, že by Boh použil nejaké symbolické číslo pre ľudí. Then the 12 apostles were also symbol. 12 apoštolov by boli tiež ako symbol. No, the 144,000 are 12 times 10,000 people that So tých 144 000 je 12 krát that are the first fruits ktorí sú prvým for God, and they are sealed never to die. A sú prvým ovci pre Boha a sú oznamkovaní, aby nikdy nezomreli. So I know people think they are symbolic because they cannot, I say so, read the Bible and know the story behind it. But yes. Sorry, say again what you were saying? So the people don't know how to read the Bible. That's why the problem comes up. OK, že vlastne ľudia nevedia, ako správne čítať Bibliu, preto tento problém sa vyskytuje. OK, there are just a very quick question also from Valeria, or Patrick, actually, sorry. So he says, twice you didn't answer. What is causing the sickness COVID or the nestovice? You are saying that all the sicknesses which are caused by the virus do not exist? The question. And what about the regular flu, which is caused by the virus? Well, that's where the deception comes in. Takže to je vlastne to, odkiaľ prichádza to klamstvo. What is a virus? Že čo je to vírus? Is it a living thing? Or Je to živá vec? Most people have no idea. Väčšina ľudí nemá o tom šajnu. A virus is just a protein, they say. Vírus je iba proteín. It's a very, very small particle.
Je to veľmi, veľmi maličká častička, that is not living, ktorá nežije, but can enter your cell, ale môže vojsť do vašej bunky, reprogram it, preprogramovať ju and reproduce himself in the a cell. zreprodukovať sám seba. So that is a pure invention. Takže to je čisté vymyslené. Yeah. So that's why it is so important to know a virus is not a living being. Preto je veľmi, veľmi dôležité vedieť, že vírus nie je živá bytosť. Bacteria and fungus are living things. Baktérie a fungusy sú živé. They are big things. They're bigger like a virus. Sú väčšie ako je vírus. And this bacteria also can only act if the body or the host gives them the food or the permission or uses them. A ešte aj táto baktéria môže fungovať iba vtedy, keď telo jej dáva jedlo na prežitie. So microorganisms are never a cause for any disease. Takže mikroorganizmy nikdy nie sú dôvodom pre žiadnu chorobu. The cause must be somewhere else, and they are just used to make the disease, but they are not cause of it. Čiže dôvod je niekde úplne inde, ale oni sú len použité. They are used to make the disease, right? A sú iba použité na vytvorenie. That's why I made so many seminars about health. Preto robím toľko veľa seminárov o zdraví. Showing that the disease must come from the heart of man, even the flu. Ukazujem, že choroba musí prichádzať zo srdca človeka, dokonca aj and God puts it on him if he wants him to have the flu for that cause or not. A Boh to na človeka dáva, keď chce, aby ju dostal. There cannot come from an effect nemôže vzniknúť ako cause, následok. but we, not knowing the law, we do not discern what is the cause and what is an effect. Ale tým, že nepoznáme zákon, nerozlišujeme, čo je príčina. So we only have to fear our hearts. Takže we only have to fear our hearts. Čiže jediné, my sa musíme len báť svojich vlastných. God says in the Bible, keep thy heart with all diligence, because out of it are the issues of life. Čiže Boh nás upozorňuje, aby sme si dávali veľmi pozor na svoje srdce, because of the heart comes all issues of life, health. Pretože zo srdca prichádzajú všetky problémy života. So Jesus says there comes no unclean thing from outside, all unclean things come from the heart. Ježiš hovorí, že žiadne nečisté veci neprichádzajú zvonku, ale vychádzajú z našho srdca. That's why Jesus did not come to heal the people from any other thing like sinful nature. Preto Ježiš neprišiel vyvyliečiť ľudí od ničoho iného, iba od prírodzeného hriešnej prírodzenosti. That's why the only cure for disease is to cure the heart from sinful nature. Preto jediný spôsob, ako vyliečiť the only way to cure disease, right? Jediný spôsob, ako vyliečiť chorobu is to cure the heart. Yes. Je vyliečiť svoje srdce. The cross is the only means by which we can be healed. Že je to jediný spôsob, ako môžeme byť vyliečení. That should be clear for every Adventist. Toto by malo byť jasné pre každého adventistu. But unfortunately, we're not Bible-based. Ale bohužiaľ, even Bible-based. We are not Bible-based. Ale my žiaľ nie sme založení na Biblii. We are so shallow reader. We don't read deep into the things. We don't study them. Čítame Bibliu veľmi povrchne a nečítame ju do hĺbky. And if we are not really deep students, the devil can fool us very easily. A keď nebudeme čítať a študovať do hĺbky, tak nás potom Satan môže ľahko oklamať. The problem of man is one. Problém človeka je It's jeden. his heart.
je jeho srdce. If we have solved the heart, Ak vyriešime we svoje have srdce, solved everything. vyriešime úplne všetko. So let us concentrate there on is- that and not be distracted on outside things. A čiže sústreďme sa na to a nepozeráme na iné veci. So we have Chápeme to make more 5 minutes and then we finish, okay? Okay, yeah, the questions, there are, I think, 1 or 2 questions. So the question is, Lada Swen is asking, what is then causing the health issue, health crisis, the sickness COVID-19? Because the number of sick people is always increasing in the world, and always more and more people die from it. And it looks like the natural things like isolation and so on, they do not stop the growing number of the sick. So the physical means actually cannot stop the spreading of the sickness. Yes, I understand. So it is growing. So it is growing against all the tryings, growing more and more. So it looks like it's like a supernatural thing, and it's a question: is it a supernatural thing? No, it's not a supernatural thing. It's a deception. It depends on Nie je to nadprirodzená sila, je to klamstvo. It depends on which statistic you follow. Závisí to od toho, na ktoré čísla sa pozeráte. Because the disease, how it comes, you must give him a cause, and that's why if it's cancer or if it's pneumonia or any other things, it must come from the heart. Pretože príčina alebo choroba, keď niekto má chorobu, tak vždy musí mať nejakú príčinu, a či už je to čokoľvek, vrátane rakoviny, vždy tá príčina musí prichádzať zo srdca. Or from God, alebo od Boha, who wants to test you. Ktorý vás môže chcieť testovať, vyskúšať. So let us put there, the point is clear. Takže pointa je jasná. The devil wants us to think that the problem is outside of us. Čiže Satan chce, aby sme verili, že problém je vonku, z nás, mimo nás. Jesus proves that the problem is just in us. Ale Ježiš dokazuje, že ten problém je iba v nás. That's why he said, I can heal people because I can forgive sin. Preto povedal, že ja môžem liečiť ľudí, pretože ja môžem odpúšťať hriechy. That's why we need to focus on the inside, not of the outside of Preto us. sa musíme fokusovať pri chorobe na vnútro a nie na vonkajšie vplyvy. There's only 2 ways. Sú iba 2 cesty. It's either the problem is inside or the problem is outside. Buď je problém vo vnútri, alebo je vonku. The devil always puts it outside. Satan vždycky bude tvrdiť, že je vonku ten problém. You are the victim of a virus. A že ste obeťou vírusu. You're not the victim of your own sin. Vy nie ste obeťou svojho hriechu. Everyone would like to be the victim of another one. Každý by chcel byť obeťou niekoho iného. But if you're a victim, then you cannot change anything. Ale ak ste obeťou, tak nemôžete nič zmeniť. That's why if problems come from inside, Preto, keď problémy prichádzajú zvnútra, if you get the flu, keď napríklad dostanete chrípku, if you get a headache, alebo hlavy bolenie, if your nose is running, alebo keď vám tečie z nosa, if you have a ear infection, alebo dostanete infekciu do ucha, you won't think it's the air. nebudete veriť, že to je zo vzduchu. You don't think, oh, I touched something. Alebo nebudete veriť, že to je preto, že som sa niečoho dotkol. But you will go to God and say, Lord, where is my heart Ale deceived? pôjdete k Bohu a poviete, Pane Bože, kde je moje srdce? What do I need to change in Čo? myself Čo musím zmeniť sám v sebe, so that this does not come back again? aby sa to nevrátilo, táto choroba. So you see, when you know that your issues come from your heart, you change your heart, you clean your heart because of disease. Takže keď viete, že tá príčina tej choroby je vo vás, vo vašom srdci, potom môžete zmeniť svoje srdce. But if you believe the disease come from outside, you need to clean your hand and you wash your whatever, but it's
an outside cleaning which is worthless. Ale keď veríte, že tá príčina choroby je zvonku, tak si klaknite, môžete sa modliť a vyčistiť nádobu zvonku, ale to je zbytočné. We need to cleanse the heart. Musíme si vyčistiť svoje srdce. That's the message that I want to present tonight. Or this afternoon. That's the message you want to present tonight, right? That's what you said, right? So that's the message you want to present tonight. Yes, that's the gospel. To je tá hlavná, to je jedna z tých hlavných správ, ktorú chcem dneska k tomu Jesus did povedať. not came to create vaccines. Ježiš neprišiel sem, aby tu vytvoril He did not crucify the virus. He didn't what, sorry? He did not crucify viruses On neukrižoval vírus na kríži, because they are never the issue. lebo toto nikdy nie sú problémy. Every time the issue is the heart of man. Vždy, za každých okolností, problém je naše srdce. Why is that so hard to learn? Prečo je to také ťažké sa naučiť? Because our sinful nature deceives us. Pretože naša prírodzená It hriešnosť always puts the fault on others, vždy dáva dôvod na niekoho iného. starting from Adam when he fell. Tak ako keď Adam zhrešil. My wife, Moja žena je na vine. the wife said it's the snake, was it? A žena povedala, to nie, a to had urobil. So sinful nature never wants to take responsibility. Prírodzená hriešnosť nikdy nechce zobrať na seba It's zodpovednosť. rather it's a victim. Radšej budeme obeť, But as a victim, you're lost. ale ako obeť. But if you take responsibility and say, oh, God gave me this disease that I might recognize my heart, Ale keď si priznáte, že Boh mi dal chorobu, aby som sa zamyslel nad then you svojím would srdcom, grow, potom change budete your rásť, heart, and disease would disappear. zmeniť svoje srdce. Change your And heart healing would come. a zmeníte svoje srdce a potom príde aj So- vyliečenie. I think that's the last one, or what did Bresno write? Yeah, I think this is just a small comment. So he's just saying it looks like the flu is not caused So by the let us- virus. The fact is, it's just a What comment. kind of element God uses? If he uses a bacteria, if he would use a protein, if he would use the cancer, why would it matter? It is just an effect. Let us concentrate on the cause. Že to je jedno, že čo sa použije pri vytvorení choroby ako časticu, to je už len následok, ale zamerajme sa na príčinu tej choroby. When David sinned, Keď Dávid numbering the zrešil, people, keď počítal God tých gave him ľudí, 3 options. dal mu Boh 3 možnosti. Famine for 3 years, Hlad na 3 roky, hladomor, running away from because of an enemy, utekanie pred nepriateľmi, for I don't know exactly how many years, or pestilence. alebo That nejakú chorobu. means 3 days of destruction. It means, sorry? That was 3 days of destroying inside the people. A to vlastne 3 dní bolo ničenie vlastných ľudí. And David chose, because you see, everyone God would give, if it would be famine, if it would be an enemy he had to flee from, or if it would be let's say, a disease by which you die, all those 3 things are God's means to bring judgment. A takže vlastne všetky tie 3 veci, ktoré mu dal Boh na výber, sú 3 spôsoby, ako chcel Boh David potrestať. chose the third one where he said, I let myself fall in the hands of God for those 3 days. A Dávid si vybral tú tretiu vec, aby padol do rúk Boha na 3 dní. And the angel of the Lord killed 70,000 people in 3 days. A Boží aniel zabil 70,000 a zabil 70,000. Yes, they died on something physical. Sorry? They died on a physical issue, Aha, títo ľudia, tých 70,000 ľudí zomrelo. but it was the angel of the Lord that had the sword out
and killed them. Ale bol to Boží anjel, ktorý vyťahol ten meč a zabil. So it doesn't matter by which God's judgment comes. Takže nezáleží na tom, že akým spôsobom prichádza od Boha nejaké potrestanie. The cause is always the same. Príčina je vždycky tá istá. Sin caused by sinful nature. Hriech spôsobený hriešnou prirodzenosťou. Okay. So let us pray. There is one more question. I don't know if we still have Marek, time. môžeš ma prosím ťa preložiť niečo? Okay, so there are two more questions. Sorry. So Jaro from Slovakia wants to ask something. Okay, Jarko, poď. Do obeda povedal akože Horst Müller, že on verí, že to znamenie alebo znak šelmy, že to bude niečo, čo bude viditeľné. Okay, so the question is, Horst, Jarko is saying that in the morning you mentioned that you believe that the mark of the beast, it will be something visible. Yes. No, väčšina dneska kazateľov hovorí, Majority of the preachers today say, a odvoláva sa na sestru Whiteovú, and they mention Ellen White, že to znamenie na pravú ruku that the mark on the right hand znamená, že budeš pracovať, že súhlasíš s nedeľou, a takisto aj znamenie na čelo znamená, že súhlasíš ako s nedeľou. So that the mark on the right hand and on the mark on the forehead means that you agree with the Sunday. Miturovci, vypnite si ten mikrofón, prosím vás tam. He should close the microphone. Jirka Mitura. Can you tell Jirka Mitura to close the microphone? Marek? Marek, to je všetko, takže by som ho prosil, aby to... Jirka should... Sorry, I cannot... Okay. Jirka, please, Jirka, prosím, vypnite si mikrofón. Jirka Mitura. OK, Jarko, môžeš pokračovať? No, ja som vlastne skončil. Ja som mu dal otázku tu, že do obeda povedal, že on verí, že to bude teda viditeľné znamenie alebo označenie tej šelmy. Hej? Okay. So basically that's the question, Horst. So that in the morning that you said that the mark of the beast will be visible, but majority of the priests say, and they mention Ellen White, that this will only be the agreement with the Sunday. So well, could you please... Of course, before you can put a mark on something, you must agree to that. Samozrejme, že odpovedzne, že samozrejme, keď chcete dať znak na niečo, najprv musíte, alebo na niekoho musí najprv s tým súhlasiť. There is no thing in which Ellen White specifically says that it will not be a visible mark. Že nikde Ellen White nehovorí, že to nebude viditeľné. She writes that the seal of God is invisible, which is correct. Ellen White píše, že znamenie Boha bude neviditeľné. Because God seals his people and he knows who are his. Pretože Boh označuje svojich ľudí a vie, ktorí patria. See, when the killing angel in Israel came in Egypt, they had to put the blood on the door posts. Čiže viete, keď prišiel ten anjel do Egypta zabiť ľudí, tak museli si dať krv so na that when the killing angel would come, takže keď príde ten he Boží would anjel, not kill the firstborn in that house. Nezabije tých prvonarodených v danom dome, ktorý bol označený. But in the end time, all this 144,000 are sealed with the blood of Christ. Ale v posledných časoch tých 144,000 budú označení Kristovou krvou. I mean, they have the life of Christ. To budú ľudia, ktorí budú mať život Kristov. That's the same sealing process than in Egypt. To je to istý označovací proces, ako bol v Egypte. And the angel can exactly see which have the life of Christ and which have the mark of the beast. A anjel potom bude presne vidieť, ktorí ľudia budú mať život Kristov a ktorí budú mať znak šelmy. So, but
the devil does not know the heart. Ale Satan nepozná srdce, nevidí do srdca človeka. The governments does not know what goes on in the human being. Vlády sveta nevedia, čo sa deje vo vnútri ľudí. That's why they need an outside sign to see if they worship them or not. Preto potrebujú viditeľný znak, aby videli, že či ich uznávajú alebo nie. Something visible the person does. Niečo viditeľné, čo človek urobí. So that's why when they were in Babylon in chapter 3, preto napríklad, keď boli v Babylone v 3. kapitole, they had to bow down at the sign of the music. Museli sa pokloniť, keď začala They hudba. had to do an action Museli urobiť that nejaký was čin, visible. ktorý bol viditeľný. And by that visible action, they proved A týmto viditeľným činom that they dokázali, believed or they bowed down, whatever they did. že veria a že sa kláňajú. And so today, no one asks you what you believe, but you should put the mask. Takže dnes sa nikto nepýta, čomu veríš, ale musíš si dať rúško. So you must act outsidely in order to prove on which side you belong. Čiže musíš urobiť niečo navonok, aby si ukázal, do ktorej skupiny patríš. And yes, the marking of the beast is just to put people into a place where you know, oh, they already obey, we won't check them again because they have the mark of the beast. Takže aj označovanie šelmy bude niečo viditeľné, aby vedeli, aha, tak oni už majú, už ich nemusíme značiť. The devil will not need to hunt anyone anymore that is having the mark of the beast because she knows for sure those are his people. Že Satan už nebude musieť naďalej naháňať tých istých, ktorí už budú mať ten znak na sebe viditeľný, lebo bude vedieť, že už sú to They are going to be lost together with him. A že budú stratení spolu s ním. So he won't lose time with them. Čiže nebude strácať čas s nimi. That's why he needs to mark them. Preto potrebuje ich označiť. And I don't see otherwise than marking them outside. A nevidím nijak ináč to riešenie iba tak, aby ich označil viditeľne. Because he will use the people that are marked against those who have not the mark. Pretože Satan použije tých ľudí, ktorí budú mať ten znak, proti ľuďom, ktorí ho nebudú. That's why we must, when we see prophecy happening, we must know and be flexible. Preto keď vidíme, že sa proroctvá naplňajú, musíme vidieť a byť flexibilní. The Bible tells us the what, but it doesn't tell us the how. Biblia nám hovorí čo, ale nehovorí nám ako. From the Bible text, you could just very well say it is an outside sign. Z Biblie môžete povedať, že je to viditeľný znak. Which is the effect of bowing down to the beast, to the image of the beast and taking its name. Čo bude vlastne následkom. Ten znak bude následkom toho, že sa kláňame šelme, obrazu šelmy a jej mene. The best deception would be when people would not even know that they take the mark of the beast, that it is the mark of the beast. The best deception would be when they would not know what they do. Najväčšie klamstvo, najhoršie by bolo, keby ľudia nevedeli, and if Adventist believes that the mark is just Sunday or Sabbath, a adventisti veria, že to znamenie šelmy je iba nedeľa alebo sobota, they reduce it all to that one point, tak to vlastne redukujú do tohto jedinej veci. Then they will be very, very deceived. Ale tým pádom budú veľmi, veľmi oklamaní. Yeah, because they will take the mark and not even knowing that it is the mark, because they would say, oh no, this is not the mark because the mark is invisible. Lebo potom oni zoberú tú viditeľnú značku a povedia, toto není znak šelmy, lebo znak šelmy je neviditeľný. Tak ten znak the masks prove that the mark will be visible. Ale napríklad rúška dokazujú, že to znamenie bude viditeľné. But no matter who is right now, ale nezáleží na tom, kto má momentálne pravdu. We will very
soon see it. Budeme veľmi, veľmi skoro to už uvidíme. So just wait a few Takže stačí počkať more months niekoľko mesiacov and we will see how things will develop. a uvidíme, ako sa veci vyvinú. Okay, there is sorry, just a quick question from Valeria, or maybe Patrick. So he's saying Ellen White as a God's prophet. So you are saying that Ellen White as a God's prophet had a sinful heart when she had a sickness all her life, or different sicknesses all her life, and God, according to your theory, was punishing her with sicknesses. Well, that the sickness of Ellen White always came from God was clear. Sorry, say again? That all the sicknesses that Ellen White had came from God is evident. Čiže to, že Ellen Whiteová mala rôzne choroby, to, že tie choroby prišli od Boha, je jasné. God promised her to make her sick when she would become proud. Boh jej slúbil, že bude chorá, keď bude pyšná. Now, Ellen White was a human. Ellen Whiteová bola človek. And we cannot judge her because we don't know her heart and we don't know God's providence. My nepoznáme jej srdce. We never can judge a person. Nikdy nemôžeme súdiť človeka. We only speak, or I only speak about principle. Ja iba hovorím o princípe. The cause of disease is sin. Príčina choroby je hriech. But God gives disease as an effect of sin. Ale Boh dáva choroby ako následok hriechu. To make the human aware that he has a sinful nature. A aby dal človeku vedieť, že má hriešnú prírodzenosť. And for one that knows his sinful heart, a pre človeka, ktorý pozná svoje hriešne srdce, will always be happy with whatever effect God gives him. Sorry, could you say this sentence again? The one who knows how sinful the heart is, ten človek, ktorý vie, ako veľmi je hriešne jeho srdce, will be happy for the effects that God gives him. Bude rád za tie následky, ktoré mu Boh dáva. Because you see, as Adventists, and we don't believe that sin is the cause of disease. Pretože ako adventisti my neveríme, že hriech je dôvodom chorôb. Because we have not recognized our sinful heart, how deceptive it is. Pretože sme si neuvedomili, ako je naše hriešne prirodzené srdce, sorry, say again this sentence again? Because we don't know the deceptiveness of our hearts. Pretože nepoznáme klamlivosť nášho vlastného srdca. So we believe we are saints. Takže my veríme, že sme svätí. You see, I am today more convinced of my deceptive heart and of my sinfulness than I ever was before. Napríklad ja osobne som momentálne viac presvedčený o hriešnosti svojho srdca ako kedykoľvek predtým. If I get a headache or a cough or whatever, I say, this is my sin that caused it. A keď ja napríklad mňa začne boleť hlava alebo začnem kašľať, tak si hneď hovorím, toto je hriech, ktorý spôsobil túto chorobu alebo tieto veci. I see myself similar as Paul said, I am the worst of all sinners. Vidím sám seba, ako keď apoštol Pavol povedal, že som ten najhorší zo všetkých hriešnikov. And I'm convinced if Ellen White would be here, she would confess the same. A ja som presvedčený, že keby Ellen White bola tu teraz s nami, tak by potvrdila to isté. But you see, we as Adventists, ale vidíte, my ako adventisti, we find it an insult when someone tells us that we are sinners. My ako adventisti, my to berieme ako nejaký útok, keď niekto nám povie, že sme hriešnici. Because we're self-righteous. Pretože sami sebe sme ako spravodliví. So that's why we cannot accept the idea that sin causes our disease. Preto nikdy nemôžeme akceptovať, že hriech spôsobuje naše choroby.
I can never judge Ellen White or any other of my patients. Ja nikdy nemôžem súdiť ani Ellen Whiteovú, ani žiadneho svojho pacienta. If she would be here, we could ask her, Ak by Ellen Whiteová bola tu, tak by sme sa jej mohli opýtať. but we cannot. Ale nemôžeme. And the second thing, what we don't know, is the providence of God. Providence, the word providence. How God leads things. A druhá vec je, že ako Boh riadi veci. So if God has something in plan, he might give you a disease, while in another case, he don't gives it to you. Keď má niečo Boh v pláne, tak ti môže dať chorobu a v opačnom prípade ti ju nedá. So we don't know God's plan. Takže my nepoznáme Boží plán. And we don't know the heart of the man. A takisto nepoznáme srdce človeka. I only speak as a physician to my patient, asking him, seeing what's going on, but I know the principle, which is the same. Čiže nepoznám srdce človeka a tak ďalej. Vždycky sa ako lekár pýtam svojich pacientov, ale nepoznám, but I don't know what, sorry? The principle is always the same. Ale princíp zostáva stále ten istý. But I don't know the human heart. Ale nepoznám srdce človeka, čiže neviem v jeho konkrétnom prípade, ale princíp zostáva ten istý. But I know by law that every problem comes from sin. Ale viem podľa zákona, že každý problém prichádza kvôli hriechu. And every sin comes from sinful nature. A každý hriech prichádza z našej prirodzenej hriešnosti. If there would be no sinful nature, ak by tu nebola prirodzená hriešnosť, there would be no sin anymore. Nebolo by tu žiadny hriech. And then there would be no disease and no problem anymore. Neboli ani žiadne choroby. Let us understand, we have one problem. Musíme porozumieť, že máme jeden problém. That is our sinful nature. A to je naša hriešna prirodzenosť. And this we must see. A to musíme vidieť. Without disease, we don't see it. Bez chorôb by sme to nevideli. Without sinning, I mean having addictions or doing wrong things, we don't see that we are sinners. Without sinning or without sicknesses? Without sinning. Bez hriechov. Without doing wrong things. Bez toho, aby sme robili zlé veci. We would not see that we have a sinful nature. Nevideli by sme, že máme hriešnú prírodzenosť. And if you don't see that you have a sinful nature, how would you ever go to Christ and cry, "Oh wretched man who I am, who will save me from this body of death?" A keby sme nevedeli, že máme hriešnú prírodzenosť, ako by sme potom išli Kristovi a kričali, Bože, zachraň ma, hriešnika. That's why I said tonight. Preto som povedal dnes v noci. If God cannot convince you that you are lost completely in the way you were born. If God cannot convince you that you are lost completely in the way you are born. Ak vás Boh nemôže presvedčiť, že ste úplne stratení s tou hriešnou prírodzenosťou, ako ste sa narodili, then you cannot be saved. Tak potom nemôžeš byť ani spasený. Because you will base your salvation on your own work, on your own righteousness, believing something that is not right. V opačnom prípade budeš zakladať svoju záchranu, svoju spásu na svojich vlastných skutkoch a na tomu, čomu ty veríš. So once, forever time. Čiže raz a navždy. Let us never judge another person. We don't nikdy nesúďme žiadneho konkrétneho človeka. And we don't know what plan God has with that person. A taktiež nevieme, aký má plán Pán Boh s ním. Sometimes God makes a person sick just to teach another person a lesson. Niekedy Pán Boh nechá človeka chorobu na človeku, aby niekoho iného naučil. Because God wants to save us. Lebo Boh nás chce spasiť, zachrániť. And without suffering we cannot be saved. A keď netrpíme, nemôžeme byť zachránení. That's why the prophets of old and even Ellen White had many issues in her life. Aj starí, aj proroci z dávnych čias, ale aj Ellen Whiteová, they had issues, sorry? Yes. A mali problémy vo svojich životoch. And Ellen White was under great difficulties her whole life.
A Ellen Whiteová tiež mala veľké obťaže vo svojom živote. She lost 2 children A stratila 2 deti by death. Smrťou. She lost her husband by death. Stratila svojho manžela smrťou. And she had to stand for God all those years. A musela stále stáť, akože bojovať za Boha všetky tie roky. In front of a church that hated her more than she loved her. Pred cirkvou, ktorá ju nenávidela. That wanted to get rid of her and send her off. Chceli sa jej zbaviť a poslať ju preč. And she did not become discouraged. A ona napriek tomu sa nenechala znechutiť. But as much light that she had, she brought it into her life. Ale toľko svetla, koľko mala, priniesla do svojho života. So, since I am walking with God for 17 and something years, čiže keďže už kráčam s Bohom nejakých 17 rokov aj niečo, I have all the time issues. Častokrát mám problémy. God teaches me through my body. Boh ma vyučuje cez moje telo. The deceptions of my heart I would never see. Klamlivosť môjho srdca, ktoré by som inak nevidel. But that I always have issues is for me an encouragement. Ale to, že mám stále nejaké problémy, je pre mňa povzbudenie. That God works on my heart. Že Boh pracuje na mojom srdci. And He wants to make me clean from it. A chce ma očistiť od všetkého. But you cannot get rid of it if you don't see it, how evil it is. Ale nemôžete sa toho zbaviť, keď nevidíte, ako veľmi hriešne to je. And through the diseases that I see on my patients every day. A cez choroby, ktoré vidím na svojich pacientoch každý deň. And through the things that I see in my life and my body. A cez veci, ktoré vidím vo svojom živote a na svojom tele. I am very grateful to God that He opens my eyes, that I see. Som Bohu veľmi vďačný, že otvára moje oči. How evil my heart is. Aké hriešne je moje srdce. And I want to get rid of this heart. A chcem sa zbaviť tohto srdca. I want to kick it out of my life. Chcem ho vykopnúť zo svojho života. And do not want to trust it anymore. Nechcem mu viac dôverovať. But trust just the life of Christ and live through faith in Him. Dôverovať iba životu Krista a viere v Neho. I daily cry to God, "O wretched man who I am." A denný pláč k Bohu, o Bože, aký som hriešný. Who will save me from this body of death? Ktorý ma zachráni z tohto hriešného tela. I daily come to Romans 8 to the cross. I'm sorry again? I daily come to the cross, that is Romans 8. Každodenne prichádzam ku krížu, ako je Rímanom 8. Because I have no other solution. Pretože nemám žiadne iné riešenie. Than His life. Ako jeho život. And I'm glad that He made that so plain for me. A som rád, že to pre mňa urobil také jasné. There is nothing in my life that can save me. Nie je absolútne nič v mojom živote, čo by ma mohol zachrániť. There's only the life that Christ made for me that can save me. Je iba život, Kristov život, ktorý položil za mňa. But in order to implement that in my life and to destroy the other one, I must realize the old one, how evil it is. A na to, aby som mohol zničiť ten starý život, musím si uvedomiť, aké hriešný bol. If I don't realize that, I don't need a savior every day. Ak si to nebudem uvedomovať, nepotrebujem spasiteľa každý deň. I just do the things out of myself. Budem robiť všetky veci len zo seba. It's a terrible thing. Je to hrozná vec. That we don't see the conditions of our hearts. Že nevidíme, v akom stave sú naše srdcia. That's why I'm thankful for any disease that I have. Preto som vďačný za každú chorobu, ktorú mám. Even though I don't like disease. Aj keď samozrejme nemám rád choroby. And I'm also happy for every disease that my patients have. A som taktiež šťastný za všetky choroby, ktoré majú moji pacienti. Because through that disease, I can help them see their heart. Pretože cez tieto choroby môžu vidieť svoje srdce. Of a savior. Sorry, they can see their heart. And the need of a savior. A tú potrebu pre spasiteľa. If they would not be sick, keby neboli chorí, I could not show them
nemohol by som im to ukázať. for Christ. Nemohol by som ich ukázať potrebu Krista. I could not preach them the gospel. Nemohol by som im ukazovať evanjelium. Why? They don't need God. Prečo? They don't need Jesus. Nepotrebujú Boha, keby boli zdraví. Because their sinful nature makes them believe they are independent. Pretože ich hriešna prirodzenosť ich presviedča, že sú nezávislí. So I hope that clears that comment. Tak dúfam, že to vyjasnilo tento And I koment. think we should now stop here. A myslím si, že tu už by sme mali skončiť. Everyone agrees. Dúfam, že všetci súhlasia. All things must have an end. Všetky veci sa musia raz skončiť. Ja som sa chcel spýtať niečo, ešte ja sám. Horst, there is one more question. There is a question from brother Milan. Dobre, Milanko, poď. Chcel som sa ho spýtať, či ešte ľudia, ktorí odpadli od viery, od Pána a chcú sa vrátiť naspäť, či majú ešte možnosť a šancu. Okay. Lebo ja som tým Brother prípadom. Milan is asking whether you believe that those people who fell away from faith and from God, whether they still have a chance to come back. Well, yes, of course. Čiže odpoveď je áno. All can come back Všetci sa môžu vrátiť, because they fell apart because they did not know the truth. pretože oni odpadli pravdepodobne, lebo nepoznali pravdu. As long as our heart can see that we are sinners, Ešte stále, kým naše srdce vidí, že sme hriešnici, as long as we can realize that, kým stále si to vieme uvedomiť, there is hope. tak tam je nádej. The greatest problem is with those who don't see their need. Najväčší problém je s tými, ktorí nevidia žiadnu potrebu. They are really lost Títo sú úplne naozaj stratení, because they don't see that they need a savior. lebo oni nevidia, že potrebujú spasiteľa. Now, I cannot judge anyone Ja nemôžem súdiť better nikoho, before he got away from God or it was worse before. že či... sorry, say again, I cannot judge anyone. Now, people have to fall apart from God like Peter had to fall to see his deception. OK, čiže ľudia musia niekedy odpadnúť od Boha, aby videli svoje pánstvo, ako Peter napríklad. So and some people need to fall really deep in order to realize that their faith before was just a deception, fake. Niektorí ľudia musia odpadnúť veľmi hlboko, aby si uvedomili, že tá viera, ktorú mali predtým, bola klamstvom, klamlivá. So that's why I cannot judge that situation, but everyone that still has a consciousness of sin has a choice to get back. Čiže nemôžem to súdiť, ale každý, kto má nejaké ako vedomie toho, že si uvedomuje svoje hriechy, má možnosť a nádej sa vrátiť späť. But the problem is that some people feel that they are lost because God cannot forgive them. Ale problém je, že niektorí ľudia veria, že už sú stratení, pretože Boh im nemôže odpustiť. See, one of those persons is my mother. No, napríklad jeden z takých ľudí je moja mama. She got depression for many years. Má depresie dlhé roky. But it is deception. Ale to je klamstvo. The depression proves that she is deceived, thinking that she has no chance to come back. Sorry, the depression proves that she deceives herself. Ale tie depresie dokazujú, že ona klame samú seba. Because if she would be in the truth, her mind would be free. Pretože keby bola v pravde, tak jej myseľ by bola slobodná. So to everyone that believes that he is lost because he went too far, Takže každý, kto verí, že už je stratený len preto, že už zašiel príliš ďaleko, that person is for sure savable. Takýto človek je stále zachrániteľný. The other person that believes that she's secure, that's questioning if they can be saved.
Ale taký človek, ktorý verí, že je zachránený v bezpečí a stále hreší, tak to je otázka, či môže byť stále zachránený. Okay, so no one should get the idea of the devil to be discouraged that he passed the border. Čiže nikto by nemal uveriť satanovi, že prekročil nejakú hranicu. This was one of the deceptions of the devil that he used with the angels in heaven. Čiže toto bolo jedno z klamstiev, ktoré Satan použil s anielmi. When he passed the border, it was clear that he could not come back. Keď Satan prekročil tú hranicu, bolo jasné, že už sa nemôže vrátiť. But the angels were not yet so lost or fallen like he was. Ale veľa anielov, tí anieli neboli ešte tak odpadnutí, ako bol on. But he made them believe, there is no way back for you now. Ale on ich oklamal, že už ani pre nich nie je cesta naspäť. And if the angel believed it, he fell apart. A keď tí anjeli uverili Satanovi, tak... That's why we need to know what we believe. Preto musíme vedieť, čomu veríme. We never believe the idea that we are fallen and cannot come back. Nikdy neverme tomu, že keď sme padli, že už sme padli tak, že už sa nemôžeme vrátiť. Because that belief would kill us. Pretože takéto, čo by sme tomu verili, to by nás zabilo. Every information that comes from God makes the spirit free. Každá informácia, ktorá pochádza od Boha, dušu oslobodzuje. Jesus came to save sinners, not holy people. Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov a nie svätých ľudí. And there will be only people in heaven who have acknowledged that they are sinners. And they are, sorry? That they are sinners. No, the whole sentence. There will only be people in heaven that knew that they are sinners. Aha, ale v nebi budú len takí ľudia, ktorí vedeli, že boli hriešnici. Those who think they're righteous, like Jesus told them in John 9. Tí, ktorí veria, že sú stále spravodliví, ako Ján 9, will never be in heaven. Nikdy nebudú v nebi. So thank God that you see your sin. Takže vďaka Bohu, že vidíš svoj hriech. And don't fight sin, but fight the cause of it, which is sinful nature. A nebojujú s hriechom, ale bojujú s príčinou, a to je hriešná prirodzenosť. Because if you fight sin, you're lost. Pretože keď budeš bojovať s hriechom, tak si stratený. We must fight sinful nature, which means I have to crucify. My musíme bojovať s hriešnou prirodzenosťou, čo znamená, že musím ukrižovať the lie I was born and believe the truth. That my life is Christ's life. Musím ukrižovať to klamstvo crucify the lie. And believe that Christ's life is my life. A veriť, že Ježišov život je môj život. And in Christ's life, you're cleansed from every sin. A v Ježišovom živote si očistený od každého hriechu. That's the only way to be free. Je to jediný spôsob, ako sa oslobodiť. So whenever I sin, and I sin daily, čiže kedykoľvek hreším a hreším denne, of course I'm sad, but I'm not sad because I did the wrong thing. Samozrejme som veľmi smutný, lebo som urobil nesprávnu vec. But I see that I still live in the old life. Ale vidím, že stále žijem v tom starom živote. So I ran to Christ and say, Lord, you must help me to remove the error from my heart. Takže som vtedy bežal k Kristovi a povedal, musíš, Pane, odstrániť moje hriešne srdce. So that living in the truth, I might be free. Takže potom život, keď budem žiť v pravde, tak budem slobodný. Okay. 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 Thank you. Danke. Welcome. Okay. So shall we pray? Yeah. And then finish. Okay. Yeah, there are many comments or questions, but I think there has to be an end somewhere. Yes, it will never have an end. Yeah. So. Okay, takže sa pomodlíme. I pray. Okay. Budeme sa modliť, dobre? Our Father in heaven, we thank you for this Sabbath afternoon. Oče náš, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti za tento sobotnejší večer. We thank you that you gave us the chance to talk. Ďakujeme ti, že si nám dal šancu sa rozprávať. Help us, Lord, to
grow in you to understand more and more. Pane, prosím, pomôž nám rásť v Tebe, aby sme rozumeli viac a viac. Not only for our sake, but that we might be able to finish your work. A nie len kvôli nám, ale preto, aby sme mohli dokončiť Tvoje dielo. So help us, Lord, Takže nám prosím, pomôž, Pane, and bless us in this week that comes, a požehnaj nás aj v tomto týždni, ktorý prichádza, that we can do your work. aby sme mohli robiť Tvoju prácu. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša Krista. Amen. So, God bless everyone. OK, Boh vás všetkých požehnávaj. And is Jurika still there, Marcela? Je tam stále Jurika a Marcela? Gottes Segen, Horst. Vielen Dank dafür. Wo bist du gewesen? Immer dabei, ohne Bild, ohne Mikrofon, aber beim Zuhören. Danke sehr. Okay, die Deutschen haben sich abgemeldet, nachdem ich in Englisch gesprochen habe. Ach so, tut mir leid. Macht ja nichts. War ja für euch gedacht. Du warst ja auch schon, nach 2 Stunden ist man ja müde. Ich bin dabei geblieben. Ja, du verstehst Englisch. Horst, ich möchte es jetzt nicht mehr verlängern, aber könnte ich dich mal anrufen, hätte noch 2 Fragen dazu, was du heute gesagt hast. Wann wäre eine günstige Zeit? Ich habe nie Zeit, dann kann ich sie schnell hier beantworten oder nicht? Weiß ich nicht, ob das schnell ist eben. Und weiß ich nicht, ob du noch Lust hast. Ich meine, dass du müde sein musst. Ich bin müde, aber ich habe so viele Leute, mit denen ich Fragen beantworten muss, sodass ich nie dazu komme. Okay, also ich wollte... Sag sie mir zumindest, dann sage ich. Ich antworte also jetzt oder? Erstens wäre die Frage, was Gesundheit betrifft. Ich versuche dein Prinzip zu verstehen, aber habe Probleme mit den Massenerkrankungen, also spanische Grippe und jetzt was verläuft. Wieso auf einmal erkranken so viele Leute? Bei Pocken, wieso, wenn die Kinder zusammenspielen, das andere das bekommt und ja, die Sünde ist immer da, aber ja, irgendwie kann ich das nicht fassen. Das ist die eine Frage und die andere wäre, und zwar, wie du gesagt hast, dazu, was Jesus auf dem Kreuz getan hat. Ich kann mir schwer vorstellen, was das bedeutet. Er musste den Stein wegtun. Ich kann nicht kapieren, wie dazu kam oder wie das laufen konnte. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir erlöst werden, dass Jesus den Stein aus seinem eigenen Geist entfernt. Deshalb musste ja Gott dieser Geist werden. Sonst gibt es keine Lösung. Wir müssen deshalb das Problem verstehen. Und ich denke, ich habe das Problem so beschrieben. Und wenn wir das Problem nicht verstehen, dann verstehen wir auch die Lösung nicht. Ich meine, ich habe das ja bei euch schon so häufig. Ich habe das jetzt in dieser Lektion, die jetzt online ist, die Bibelschule. Da erkläre ich das nochmal auch auf Deutsch. Und ich hoffe, es wird ein für alle Mal verstanden. Mal an. Okay, gucke ich es mir nochmal an. Ja, weil das ist das entscheidendste Element, das zu verstehen. Okay. Sonst macht die Erlösung keinen Sinn, sonst macht die Menschwerdung keinen Sinn. Dann verstehen wir nichts von dem, was wirklich das große Problem des Menschen ist. So, erkläre Ihnen auf Tschechisch ein bisschen die Frage, wenn du willst, weil ich sehe hier schon sie. Jo, ještě jsem se znovu ptala na tu událost odstranění kamene Ježíšem na kříži. Co to znamená, že odstranil vlastně ten těžký kámen, než zemřel.
A Horst na to odpovídá, že to je věc, kterou musel udělat, aby vůbec mělo vykoupení smysl. A jestli nerozumíme tomuhle, tak nerozumíme vůbec tomu, o čem je vlastně vykoupení. Die andere Frage mit der Krankheit ist einfach zu beantworten. Pak jsem měla ještě jednu otázku, jak je to u masových onemocněních vlastně španělské chřipky a neštovicích, jak je to s tím přenosem. Wenn wir einen Effekt haben, že je jednoduchá odpověď, když máme eine Krankheit, důsledek. Dann müssen wir eine Ursache zuordnen. Pak ji musíme přisoudit příčinu. Und wir können nur dann ihr eine Ursache zuordnen, wenn wir das Gesetz kennen. Musíme ji přisoudit příčinu tehdy, když známe zákon. Und wenn wir wissen, wie der Mensch aufgebaut ist. A když víme, jak je člověk vytvořen. Ohne den Geist des Menschen, das heißt ohne unser Denken, können wir keine Krankheit bekommen. Bez našeho ducha nemůžeme onemocnět. Dass Menschen plötzlich auf einmal erkranken und dieselbe Krankheit haben, že najednou onemocní víc lidí najednou a mají stejnou nemoc, ist in keiner Weise ein Beweis von Ansteckung. Není důkazem nakažlivosti té nemoci. Siehe 1. Samuel 5 und 6, was ich heute erwähnt habe. 1. Samuelova 5:6, co jsem dneska zmínil. Dass überall, wo die Bundeslade ging, dort kam auch dieselbe Krankheit mit. Všude, kam se dostala truhla smlouvy, tam přišla ta stejná nemoc. Unter den Philistern bekamen sie alle dieselbe Krankheit. Filištinci dostávali stejnou všichni nemoc. Ja, vielleicht waren es ja die Mäuse und die Flöhe, die die Bakterien übertrugen. Možná, že to byly myši, které přenášely ty bakterie. Aber es war Gott, der das Ganze machte. Ale byl to Bůh, který to celé udělal. Weil die Bundeslade dort war. Protože tam byla truhla smlouvy. So, wie Gott etwas tut, ist doch irrelevant. Je irrelevantní, jak Bůh něco dělá. Die Ursache für die Beulenpest bei den Philistern war nicht die Ratte oder das Bakterium. Příčinou nemocí u filištínských nebyla krysa nebo bakterie. Die Ursache war Gott. Příčinou byl Bůh. Es war, weil seine Bundeslade an einem Ort war, wo sie nicht hingehörte. Bylo to proto, že jeho truhla smlouvy byla na místě, na kterém nepatřila. Und wollte sich durch die Krankheit beweisen als ein mächtiger Gott. A on se tou nemocí chtěl prokázat jako všemocný Bůh. Der über Leben und Tod entscheidet. Který rozhoduje mezi životem a smrtí. Ein Bakterium kann nicht über Leben und Tod entscheiden. Bakterie nemůže rozhodovat mezi životem a smrtí. Diese Ratten kamen alle dorthin wegen der Geschichte. Ty krysy tam všechny přišly kvůli tomu příběhu. Wegen der Bundeslade. Kvůli té truhle smlouvy. War etwas schlimm an der Bundeslade? Bylo něco špatného s Nein, es war smlouvy? Gott wollte die Philister lernen eine Lektion. Ne, Bůh chtěl naučit filištínské lekci. Und wenn heute die Menschen krank werden, will Gott ihnen eine Lektion lernen. Když dneska lidé onemocní, chce je Pán Bůh něčemu naučit. Aber hätten wir gelebt zu der Zeit, dann hätten wir gesagt, es sind die Bakterien, die uns die Pest machen. A kdybychom žili v té době, říkali bychom, že bakterie způsobily ten Also mor. müssen wir Antibiotika entwickeln, Proto musíme vyvinout mit antibiotika, denen wir die Keime zerstören. kterými zničíme ty zárodky. Glaubt ihr, das hätte was geholfen? Myslíte, že by to něčemu pomohlo? Können wir mit Gott kämpfen? Můžeme bojovat s Bohem? Lasst uns doch das klar machen, dass irgendwo dieselben Krankheiten auftreten, beweist gar nicht,
dass es eine von dem anderen nimmt, aber es beweist, dass Gott da ist und etwas tut. A to, že se všichni nakazí stejnou nemocí ve svém okolí, není důkazem toho, že by to bylo přenosné, ta nemoc nakažlivá, ale je to důkazem toho, že Pán Bůh něco koná. So, deshalb müssen wir das Gesetz kennen. Proto musíme znát zákon. Jede Wirkung muss aus Gottes Hand kommen. Každé působení vychází z Boží ruky. Sogar die Wahrsager in den Philistern haben das gewusst. Dokonce ti pravdomluvci u Filištínců to věděli. So lest es. Sie haben gesagt, wenn die Kühe mit dem Wagen direkt auf die Grenze zu den Israeliten gehen, říkali, že když ty krávy se dostanou přímou cestou k Izraelcům, dann war es Gott, der uns geplagt hat. tak to byl Bůh, který je trápil. Gehen sie aber nicht auf die Grenze zu, Jestli ale nepůjdou přímo na hranici, dann war es nur ein Zufall, dass wo die Lade hinkam, kam auch die Krankheit. tak to byla náhoda, že tam, kde přišla truhla smlouvy, přišla i nemoc. Ihr seht, sie hatten ein sehr klares Denken. Měli jasné myšlení, vidíte? Aber die Kühe sind schnurstracks, ohne zu stoppen, bis nach Israel gegangen. Ale ty krávy, aniž by se zastavily, šly přímou cestou k izraelským hranicím. Ohne geführt von menschlicher Hand. Aniž by je vedla lidská ruka. Und so wussten sie alle, und sie haben die Kühe verfolgt, dass es Gott war. A tak všichni věděli, a protože ty krávy následovaly, že Der to durch die byl Bůh. Bundeslade dargestellt war, der sie geplagt hat und gestraft. Že to bylo kvůli té truhle smlouvy, že byli takhle potkáni tou nemocí. Nach 20 Jahren, als die Israeliten sich in Mitzbah versammeln die Bundeslade, Když se po 20 letech shromáždili Izraelci kolem truhly smlouvy, da kommen die Philister und wollen mit ihnen kämpfen. přišli filištínští a chtěli s nimi bojovat. Aber Gott donnert vom Himmel Ale Bůh zahřměl z nebe und setzt sie alle in Schrecken, a všechny postrašil, sodass sie weglaufen aby utekli pryč und die Israeliten sie bekämpfen können. a Izraelci je mohli pobít. So Gott ist da. Pán Bůh je Gott tady, ist gegenwärtig. je přítomný. Passiert nichts ohne ihn auf dieser Welt. Nic bez něj se na Es této kann uns zemi nichts neodehraje. anrühren ohne seinen Willen. Bez jeho vůle se nás Sollte das nemůže uns nic nicht dotknout. vertrauensvoll machen? Nemělo by nás to v nás probudit Sollten wir větší da důvěru Angst vůči haben němu? vor äußerlichen Dingen? Měli bychom mít strach z vnějších věcí. Und wenn alles voll mit Gift wäre? A kdyby bylo všechno plné jedu? Psalm 91 sagt, Žalm 91. říká, triff dich nicht, wenn es dich nicht treffen soll. nezničí tě to, když tě to nemá zničit. Es trifft die 10.000 zu deiner Rechten Padnou 10 000 po tvé pravici und die 1.000 zu deiner Linken, a 1000 po tvé levici, aber dich nicht. ale k tobě se to nepřiblíží. So lasst uns doch das Vertrauen lernen. Učme se důvěřovat. Krankheit hat eine Ursache Nemoc má příčinu und Gott gibt immer die Wirkung. a Bůh dává vždycky to působení. Wir müssen nicht jede Wirkung erklären, Nemusíme každé působení vysvětlovat, aber wir müssen wissen, dass wenn eine Wirkung zu etwas zugeordnet wird, was wir nicht nachvollziehen können, dann ist es falsch.
Ale musíme vědět, že jestli ten důsledek, to působení, ten výsledek je přisuzován něčemu špatně, tak budeme vědět, že to není správné. So, sonst ist es purer Glaube, wenn man sagt, ich sehe diesen Effekt und das muss es sein, ohne dass ich das nachprüfen kann. Jinak je to pouhá víra, věřit tomu, že je to tak, aniž bych si to ověřil. Deshalb lasst uns nicht gottlos sein. Gott ist immer noch in dieser Welt und steuert alle Dinge. Nebuďme bezbožní, Bůh je stále v tomto světě a řídí všechny věci. Keine Krankheit befällt jemanden per Zufall. Keine Krankheit befällt jemanden per Zufall. Žádná nemoc nepřijde na někoho jenom náhodou. Sie muss an Gott vorbei. Pán Bůh o ní ví. Und wenn unser Gott ein liebender Gott ist, können wir doch alles von ihm nehmen. A když je náš Bůh milující Bůh, můžeme od něj všechno brát. Hiob hat auch Beulen gekriegt in seinem Körper. Job získal také vředy na svém těle. Hat nicht nach Bakterien oder Viren gesucht oder Pilzen. Nehledal bakterie, houby. Die waren bestimmt alle da. Sie waren da? Ja, sicher. Určitě tam byli. Sein klarer Ansprechpartner war immer Gott. Jeho jasný partner v komunikaci byl vždycky Bůh. Er kannte das Gesetz und er war ein vollkommener Mann. On znal zákon a byl dokonalým mužem. Und es lag in seinem Fall kein Grund für seine Krankheit vor. A v jeho případě neexistovala příčina jeho nemoci. Aber seine Frau sagte, du hältst immer noch fest an Gott. Jeho žena mu ale řekla, ty se držíš stále Boha. Sag ihm ab und stirb. Zřekni se ho a zemři. Hiob antwortet ihr und sagt, du redest wie eine unvernünftige Frau. A Job je napomenul, že mluví jako nerozumná žena. Haben wir das Gute von Gott empfangen? Wollen wir das Böse nicht auch von seiner Hand nehmen? Přijali jsme dobré od Boha, nechceme od něj přijímat to zlé. So lasst uns doch so denken wie Hiob. Mysleme tak, jako myslel Job. Und dann haben wir die Sachen erledigt. A pak budou ty věci vyřešeny. Dann müssen wir nicht alles erklären. Pak nemusíme všechno vysvětlovat. Aber wir wissen, es kommt aus Gottes Hand. Ale budeme vědět, že to pochází z Boží ruky. Zu unserem Besten. A pro naše nejlepší. Weil auch das, was er auf Hiob brachte, war zu seinem Besten. Protože i to, co se dotklo Joba, bylo pro das, was er in unser Leben bringt, ist zu unserem Besten. Jeho nejlepší a tak je to i v našem životě. Okay. Danke dir. Und du kannst mir ja schreiben. Du hast mir ja immer wieder geschrieben, oder? Warst du das? Ja. Und vielen Dank für deine Antworten. Ja, ich habe nicht immer Zeit, aber du siehst, manchmal hast du Glück, dann kann ich antworten. Aber das war lieb. Die Sachen sollten ja endlich mal sitzen. Apologies, Horst. This is Mark. Can I just a very, very last question? There was the lady who was asking about the dizziness, and it looked like it was quite urgent. She was dizzy. She had dizziness even now. Yeah, so dizziness always comes from a conflict, but I don't know. We cannot in public discuss. Sure, the case. I understand. Okay. So if she can speak German or English, then I can talk to her. If I not, don't think so. you Okay, need but to anyway, find a I sent her translator. I found something on internet how to naturally try to heal dizziness, and of course. Well, I have to solve the conflict. Okay, so okay. I have to solve what's on my heart. Where is the deception of my heart? Okay. Because that's the cause. And then you can do every natural thing, but for dizziness, there is not much natural stuff. You can. Okay, maybe a prayer to God to ask Him to show her where the issue Exactly. is. That's the person needs to do. She needs to pray and ask God
where is the deception? What conflict do I have? Where am I trying to impose the good on others? Because that's basically the cause of disease, that we want to impose the good on others. We want to impose good on the others. On others. Okay. Okay, thank you. Okay, so I wish everyone a good night. Alles Gute, gute Nacht. Good night. Gute Nacht, Horst. Vielen Oder Dank. guten Tag. Und Gott mit euch bis irgendwann mal wieder, bis die Marcella uns wieder vereinigt. Ja, hoffentlich bald. Okay, also alles Gute, bleibt dem Herrn treu. Bis dann. Wiederhören. Nashledanou všem. Ja, tschüss. Zůstaňte věrní, vzkazuje nám Horst a těšíme se na příště, dokud nás Marcelka nesvolá. Ďakujeme aj prekladateľke. Raďka aj tebe, aj Horstovi. Děkuji Markovi, že mě vystřídal. Marku, moc děkuju. Aj Markovi. Rádo sa stalo. Vďaka Bohu za všetko. Naschledanou, Střince. Děkujem. Pán Bůh s váma. Nápodobně.